Whaatala whātou sa moale atu no pele le nei tae au ma lole soifo manuia o le tae ala ni o le asfarile aso se fulma lima sino o kuso lua fe lua se fulma lima. Mai o le tautua ni le siufonga lo mui Wellington e toi amatalia lana tautua i le nei tae au. O le tātou sauninga lotu le nei vai aso ia na teita ia le sunga le wha vengainga Reverend Jeremiah Allen o le kale sia wha potoputonga Cristiano America Samoa i Porurua i o ia fo i lea ia o la taulunga ina fo i le tātou whai ngā lotu whalainga o le nei fo i vai aso usi maia le whaamfonga i le tātou whai ngā lotu. O te whaataro whaatu i lo o tō paia, o lo o tō maru sa moa i le neitai au fōu. A mā lo lawan so i fua maua ma le langi e mamā. Whaaftai at fō i le neiva yaso. Au tātou whia ngai ai ma tātou sauninga whale ainga. A mā lo lawa i lo o tō wha mā losi mai. Ia ai alo mai loa. O le tātou sauninga i le nei tai au. O le a tātou tāpua i atu i le atua. O le mea tasi o te whaia. O te whangalo i mea watua nai. O te momo e puno wa i fo i mea o i le lumana. Tātou whi nau atuia. I le ala whainga se ia sawa tuai i maota i runga. Se o tātou talo. Le atualo mātou te māpa i ai. Te ngona lava i o mātou loto i neitai au fōu. Le nganga whaaftai tele i lau fio. Le nei fo i wa yaso. Pe ona mātou o atu whātasi ai mo si o mātou atu nu. E ara ia mātou sau minga o le tai au. La ngona lava lo pa i mai. La ngona fo i le nganga whaaftai tele i meu. I lo wha ngā ina o lo mātou ora. Mātou wala au atu i lau fio e le nei tai au. A fio mai, whātasi mai lo ngang pa ia i a te mātou. A o mātou whaia le nei sauninga. Ia i watu ai me umai rovi inga. Nei se io o lava i le whaavavau lava. Amen. O le whaitawina o le tuspaia. Tusi ua whiwhilia mo i tātou le ne whoriaso. Mo mai lea i le whengai ngfau. Lo whauau lava le neiva yaso i le tusio evangelia luka. Tātou tus whaitau evangelia luka mta upo esfuma fitu. Whai upo mua se o atu whai upo esfuma eiva. Ai ole a o whaitauina nisio whai upo. Whaafonga mai ia whiongpa ia au tātou tua. Ole a o whaitauina. Ua whetala i atu o ia i le au so. E le mawhai lava o na le o mai o mea tau suwai ai. O i tā lofa foi i le e o mai ai. E le lei pe ana noa tia i lo na ua se maa olu tele. I le lafo ai o ia i le sami. Ai le anga lava o na wha tau suwai ina. E ia so lātou nei e whātau wā. Ia o tau ia te o tau. Te a whai e anga sala loso. Ia e a o ai atu ia te ia. Te a whai e sala mō ia. Ia e whaamangalo atu ia te ia. Te a whai e fo i whaafitu le aso o nanga leanga mai o ia te oe. O fo i whaafitu o na liliu mai i a te oe. O whapea mai, o usala mō, i e wha mā ngalo atu i a te ia.
ua alu malanga atu ia i Yerusalema. Ua ui ai i sa Maria ma Galileia. Ua o atu o ia i le tasi a ai. Ona fitaiai lea ma ia o tangata le pela e toa tino ngā fulu. Ua tutu ma mau mai i lātou. O lātou ala langa mai. Ua whapea mai. Neri ie Iesu. Ia e alofa mai ia te i mātou. Ua sila fia i Iesu. O na whetalai atu lea o ia ia te i lātou. I nā o ia. Ia whaali atu o tō i osi taulanga. O lātou wō. O na whaama maina lea o i lātou. O lea tasi o i lātou. Wa nei loa ua whaama lolo ina o ia. O na toe fo i mai lea o ia. Ua vivi i atu i lea tua ma le leo tele. Ua whaapau whao ia i ona vai. Ua whaaftai mai i a te ia. O le sa Maria foi o ia. O na whetalai atu lea o Iesu. E lei whaama maina e ele toa tino ngā furu. A o i whea e toa iwa. O leiloa ea ni e toe fo i mai. E vivi i atu i lea tua. Na o le nei tangata esi. O whetalai atu o ia i a te ia. O na tūlai ia. I nā tūlai ia. I nā alu. O lo whātua tua. O e mano loa i. Pamanuia le atua e tātou whaitau. Whalonglongo ia nā whiong pa ia. Tu maua pia ia te ia le vi inga. Nei se io o il whao vau. O lea maua se upu e. Kei te inai tātou le nei tai au. Tu si lea le tātou whalonglongo iai. Au le whai upu e sfulma lima. Ma le sfulma le ono. E wha pealo na whaitawina. O le tasi o i lātou, wa nei loa ua wha malolo ina o ia. O na toe fo i mai lea o ia, ua vivi i atu i lea tua ma le leo tele. Ua wha pa ufa o ia i ona vai. Ua wha aftai mai i a te ia. O le sa Maria fo i o ia. Natu au tu o le neitai au. O le angasala, o le whātua tua, ma o tātou tiute, o whātinonga, o mea tā ua ia, o le mālo le atua. O le angasala, o le whātua tua, ma o tātou tiute, o mea tā ua ia, o le mālo le atua. Pai mai upo le atu, sa ili i lalo malo. O luna wina, lo tātou wala lea i malo. O lalo lava. O lea fo i lo tātou wala i le malo le atua. O lalo lava na sa ili ai fo i le alii lo tātou whaoltanga. O le malo lea e whaolvau. Mai le mawhai lava. O na tātou sao atu i le mālo le atua. Pea whai tātou te le salamo i a tātou angsala. Pea whai foi tātou te whaatua tua i titi. Ma tātou le wha maoni. I o tātou tiute mawhaiwa. Ma tātou ngā luenga o lo tātou whaia i leo langa nei. O lo tātou wala lewa lea i leo lai whaavavau. Pea tātou whaamaoni i leri. Pei fo i o whaitaunga o le nei tai au. O lo toe ao. Ma whaatonu a tili mai e le lii nuna au so. Whai mai. O le mea leanga i le tangata e tau suai. E le o se mea le lei. Ai meise pea whai, e te whaia se mea i titi, i se i titi, ma whata wā. Peta lai leli.
e le lei i lea tangata o na nonoa i lona ua i se maaolo ma lafo i a te ia i le sami. E o lama i tangata o anga sala, pai mai a whai e sala mō ia, i e wha maangalo atu i a te ia. O le ola fe wha maangalo ai. O lo tātou wala le nā i le mā lo le atua, ma ia e wha tua wha maoni i le li. Sila foi i le tala i le pela i tosfu. Fai mai, a ui atu le li i Jerusalema, i sa Maria makalai. Na ala langa mai ai le pela i a te ia. Le li ie Iesu, ia e alofa mai i a te imatou. Na wha malolo ina e Iesu, ai na wha tonu ina Iesu, ia o ma wha aadi atu o tou i osi taulanga. Fai mai le tala, mo i loa e le tasi, o wha malolo ina o ia. Ona toi fo i lea ma vivi i le atua, ma wha pa ufa o i vai o le li, ma wha fetai i le li. A le sa Maria o ia. O le tangata o nu ese. A o fea o iai le isi to iwa. E le tau mate o isi o le pela iutaia. Manatu ma i la tau i le lofa o le ali. Ioe, ua maua ula futi, ngano le alofa, ai fai mai o tangata o le atua. Pauta sa moa i le fe au lea o lo mo mori mai mo o e mau i le neitaia. O le ala i le maa lo o le atua. E le o tele. E to i titi lava la to sao atu iai. Ai fa pe fea le to tele. E pe e o le to iwa lea. La to wia e le o sala mo lava ia la to wang sala. O lo fauri uri to lava o la to loto manganga. La to fo ia e fa tua i titi. O fai mata o a la to ngā luenga. Ma mea lo la to faia. E fa mawalunga e fa sausili. E le loa sa ili i lalo malo. E ona sa ili ai o le tātou li i whao. Le whao le tanga mo tātou. A lea o tātou o ai i whariseu. Ai se e i maa o maali. Sa moa mo lau whaafonga i le neitai au. Ia manu ia tele. Si o tātou atunu. I le nei aso. I le lofa lava o tātou ta maa o i le lang. A wene ngang. Sa ili lano malo. Ma ia tātou sala mo. Ia tātou wangsala. I le suafa lava o Iesu. Amen. O le a tātou pese atu i le atua i le pese o saunia. E se lau fitus fuluono.
le tātou te talo. Le atua lo mātou te māpai ai. We sila fia lava mea umai lo mātou wola. O mea lelei, we ea lofa maanga lelei mai ai i le aso ma le aso. Paftai i le ola fau, ma le ola tului, wa mātou maua i le nei foi aso fau. Paftai i le li ia ia wa fionga, sa mātou whalongolongo ai i le nei foi vai aso, ai meise foi i le nei aso. Ia tā maulea i o mātou loto manganga, a mātou wola masawa vali ai, ia so umolo mātou wolanga. Mātou whātou ese atu, i lau fio i le nei foi tae ao, i ni o mātou se, maangasala wa mātou whaia. Ia mātou moa lava le loto sala mo wha mauni. Mai ni leanga, sa mātou whaia le li e. Ai meise hoi, i no mātou wāwhia ngai, ma le mātou tū nofo ai, o le tasi. Sausauina i mātou i lau toto, e mamā ngalo ai i mātou. Mātou talo atu hoi, le nei tae ao, mo au whamanianga. Whamanuia mai i sio mātou wātunu, o mātou tangata. Po whea lava o le nei lalo langi, o lo lātou au mau mana nofo ai, i o atu iai au whamanianga. Talo fo i mo nai o mātou ta mā, tina mātua, tua āsina sina o si o mātou wātunu. I lātou tāpua inga i maota malawa, ia whamanui atu i ate i lātou. Lātou fo i o loo whano noa, o na le maftala o mautia, i le malanga le maliu maleoti, whameise atu, o whamawhana whana i ate i lātou. O e mamai, o e lo iai fo i mana onga whapitoa, pa i atu i ai o ao lofa le ali ie. Mana tua fo i la mātou te talo le ali ie. Te wha mai o lo pe si aisi o mātou atu nu o Samoa. Ma atu motu o le nei vasa Pasifika. Se e so soani le li ie. Ia e fo ia le nei wha mai. Ia malu le soifua ma le ola o mātou tangata. Ai maise i nai o mātou whanau. Whamanuia i whanau. Oa i le malosi ma le poto i whanau. A wā lo lātou whea ngai ai ma onga. Whamanuia i a lātou tau mwhainga. I so se mea lava o lo lātou tau sini o ai. Whamanuia fo i lau fio i le whiwhilinga so mātou atunu o Samoa. Mo lana whainga malo. Mātou talo le li ie. Ia maua se whiwhilinga while mo. Mai lau fio. Whamanuia lau fio i le nei ofisa. I le li pule ma le au whainga luenga. O mātou talo ia. Le li ie. Whātasi ai ma talo lilo. I o mātou lava loto. I le suafa lava o le atua le tamā. Le alo ma le anganga pa ia. O mātou talo atuai. Amen. The ele tūna nei tai au Samoa le atunu pele rana ua whawholo tātou tunu i le tātou sau ni ngā lotu whanainga nei tai au. Tā pereina ia mwhaina le sunga le whawhengainga Reverend Jeremiah Allen o le ekalesia whapotoa Cristiano America Samoa i Porirua. E velo whaatau vai whai mawhonga tau muli ia o le malolo tātou tunu i e whaleo isia nganga whawhatai i lau sunga le whawhengainga Jeremiah i le nei fo i yaso
mai lava ila matanga o le neva yaso le asa ngofua leo tini mai le nei as for really. Mo le tāpenanga mātu ngofia le tāpenanga mai ea a wale tātu sauninga lotu fale ainga. Aftai le tāpene le upo le tua ia utoma tawina ile whaafonganga lo tātu tunu le neva yaso. Ia e atalo sanga molia i le aso ma le aso ia wala malo le tātu tunu. Mātu talo ia tu maupele whaunga le tua i lau sunga le whaafengainga ia whamanuia tele lau sunga le whale tua no whalo ia e tai nane le tāpo inga le kālesia manuia le whaiunga le neva yaso whaafitai. O le viingo le tua ia toi teliu mai tai penina le pol klame o le atau le tai ao i le afoli tu lai fitu tu tua mo le siufonga lo mua i le nei tai ao whaafitai. Yeah.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le taea, si ufofonga o le laumua, aso ngafua i le aso faraile. Ata o le taea. Io e o le atala nei o le tae au le polo kalame le tautoma o le siufonga la mui Wellington e le Samoa Capital Radio ma tau te o folofa ma whatalo whātu le nei tae au malulu o le aso Farili. Ia, ile la mui Wellington nei ma lolo se fumanuia ma lolo tau a tai lu tātu. Tino,
Mātou te tua tu lima whaatalofa le nei tae au. Whātou lima whātua au le tāpu e ngā malo le tātou tunu. Mai lawe maunga te tele se ia pa ia maunga iti. Tupu mai au le tātou tunu. Ia ala u whainga luenga tofi tala leo lo whaafala le malu lea whaata whaiteulanga ma lea whaata whaiteulanga. Peitai tunga wale tawa soino li puwai o leola. No manu. A wase manu io Samoa mo nei mātai au. Ia, vele lea wanoe whaatalo whatuai lau whainga luenga tofi le tua. No whaatoi ina mo utou whatua. Fionga li sea man whatua. Fionga pātele ma li tuanga sa. Ma lor sei fo manu le nei tae au. Apito fo whaatalo whaile fionga ile matua o soli ia whamasanga ma whatua. Fionga komisina maulunga o le malo Samoa iau tero nei. Ia whaatalo whaatufo ilo na ofisa wa malo I Wellington. Ma lor tautua tunu. Le whakarina fo ila fionga ile kone sula o malo Samoa iau kilani. Ia I mangele whaatalo whaatufo ila o fionga. Ia malau whainga luenga ma lor tautua tunu. Ia molo tātou malo Samoa. Mō tātou tangata o lo alalam papa au I Aotearoa New Zealand nei. Atalo whātu le nei tai au tai o lo tātou malo I New Zealand nei. Ia ona o mai lor tātou whātalo whaitu a sina o lo tātou tinu ta māmatina mātutua. Tā poe me mōta malao le nei tai au. Good morning. Malo se fo manuia. Ia manatu o lo manuia o tau mātua. Au tau tālo sanga. Ia I le aso ma le aso. O lo manuia I whaima matiuti o lo alo whaivelu tātou tinu. Ia o tau tāpo inga fo I wā whanau. Ia o onga I le aso ma le aso. Ia malo se fo manuia le nei tai au tupulanga talavou. Ia alom whanau le malo se o le atinu. Good morning. Le u tātou mai le aso whareile le aso muli leo a o onga le fo I vai aso. Malo tau. Ia malo whanau toa manuia le aso o tau tāpena tuai. Ia o onga le aso. Tala whātu I mātua, ia, ma le malu lau tele o le tātou tinu, ia, I le nei tai au le aso whareile o tātou iai, I le whai unga le neiva iaso o tātou lia mai vi, ia le lofa malanga leo le tua, ma lolo na sai I ngā luenga, ia, o le nei ātunu a le ngā luenga, tātou le usu le tai au, a ngai ngā luenga le po, ia, le mwhaifo na tausi o tātou a inga, ma lolo whātou toa, ia, I le nei fo ia, o ngā tono o le tausanga leo tātou iai le masina no la valu le nei, ia ele o toi mamau ia on tātou au lia fo ile fai unga nei tausanga I le lofa malanga leo le tua tautua ner tiu fonga lau mua I Wellington patalo fatu ile nei tātou paanga I lunga o tātou frequency tasi ono tesi mana tasi wha mo I la tolo wha longo mai so se pitonu so se vaenga o Wellington patalo fatu ile nei tāu ile whangaruina tātou paanga I o mafuta mai lunga o Facebook apio folinga lunga o tātou YouTube channel ma lolo se fo manuia ia subscribe le tātou YouTube, ia o lunga le tātou Facebook, ia o mil wha maule nao le like, ia o le follow and share le tātou tautua. Whai e ona mai mō mau mai tātou a inga ia tunu mau. Ia poso stafa foi o au Kilani nei, New Zealand nei, ia o Wellington nei, ia o Lloyd Christchurch, ia o Dunedin, Invercargill, o whea lava se vai no o New Zealand. Ia ai ale lalo langi Australia, Amerika, Samoa, tutuila mamnua. Ia ele ngata fui lea o Afrika I sauta Israelu o no fuanga nei Dubai ia o la tu Filipino o ina o lo yeli to tele o lau Samoa lau ye ele teimin nei ia sa ili malo I fui o tatu tangata I nā tunu ia wha taile wha amano ino lo mota mano lau o tono lau whanawhai ngā ruenga tono lau sa tono lau ta amali ia ele tau tua mana unanga siu whonga lau mua ia I Wellington o le tatu polo klaman ato tāu ia o vaenga masani lava ina minuto I luma whaafonga ia I tātou reporter talo tai swing o le tupe avno whamuneanga si fo maaso whanau tātou whalongolongo foi I mena tupu nei aso ni tala whaasoro pito le laulangi I tau sanga umai tali Julai valu whapopoka mo tātou tala mai Samoa ia ma tātou tala fo o le nei fo I whaiunga le vai aso le aso whareile le nei u tātou iei se fulma lima i aso le nei masina o Auguso ia ala tātou tala me whaasolo ia mana ira whavelane o sau iputi koko, se iputi kofe, lau moli, o le lau ti, i a umatu langa, po le poi vela foi. Tama umana I mana ia wara malu o tai au, manuia foi ia malu o tai au, I malu nei o tātou matua, ia meise ia alum whanau, ta ua I o malu o tai au, e tele ia lausu I ngā luenga, ia ma o ngan whanau, manuia na yaso, o kalaman ato ta good morning, talo wha. Matumua, le paia ya itu au manatawa. Aina ilitai, paia
Siu fo mato fio le tamaita ia Kaylin Filoa a Kelly ia pa fianga na lei time le tao fantulo 1 Samoa. Se fu 5 minuto torneo talo li tu la e valu fa popo mo tatu telefo. Ai usi mele fa fonga o tatu ai nei I le talo le tau nei ia so for really. O le talo le tau mo I tātou lo mui Wellington ne pe ona valo I lo official vai tau I ne yaso se sulu mato o file la a woi ma na ira ne yaso le va vai ati fa for tātou official fa sa lo por nei se sulu mato o fie I le sulu e o le lai nei tau lang le fu tau I tātou I por nei Yo o winga fo na tau nei fu yaso pe ona valo I lo official vai tau sulu mato o file la o le aso al fenga tanga mea Ewi le malu lulu tantu Iai valu tikari Le fua le malu lule le nei yaso Valu tikari ono le nei nafi Se fulman fa tikari le fua le maulunga Fa mawina mo tantu le lau mue Wellington I le nei yaso for really Ona vai ngai I le fai ua neva yaso le asto nai Pa pena fo I le aso sa Ia on lo valu I le official vai tau Langi lei sulmatu o fila la Ia I le nei weekend Ma nei fo e wafu fuanga Ia o tātou ainga. Aso tōna ia sā sulmatu o file las fumal fāti kiril fua o le ea wha mawina. Ia mo le aso atai au le aso tōna ilea iwa tikiri lona maua lalo. Lau te lengo Aotearoa New Zealand nei aso o woi. Wa ia tu le susulu matu o file la ile tele o tātou. Tunu una nei aso au ki lani Tauranga Gisborne Napier Mastone whaasona mea tātou I lau mua Wellington nei. Sulmatu o file la. Ile motu I Saute Nelson, Blenheim, Christchurch, Timaru, Dunedin. Sulmatu o file la fa pena fo ile Isle Queenstown. Se vanga nai Invercargill. Ia Invercargill, te li loia Invercargill pe aisia. Ia ai tu ulu nei wanga ni nei tae au. Na Invercargill ale va vai atu tu ulu wanga ni nei tae au. Ia ma au o ni nei tae mo tae au. Ono va ai na mata lines tae mo le awuli. Fa solo atu ile fia na nei. Ia o leo te lenga I o leo tunu I New Zealand nei. Langi le yaso, le eisi tūlanga, ia I le wha le tonu ai o tau, ia maratua. Ia e pule ale tua I eilana tau e o mailo tātou, whai tūlangi. Good morning, talofa Samoa, ia o le tala nei o tau mailo fise munino, ule nei tae au, winga o le tau, o au o savili e whiololo le maralosi o le matau polu, o lo o fiti ai Samoa, mai au mai ai au, Mana I timu e a fiei la tunu I niso taimi. O le tala le tau mo upolu ma sava I le nei yaso, ia, manono a polima, e a wo I niso taimi fa pia timu e tu ulu vava solo ai le a wouli, ma e ono iai nei wila ma fai titili. Mo le sole na, e a wo I niso taimi, fa pia timu e tu ulu vava solo ai I le a wouli, ma e ono iai nei wila ma fai titili. Ia o le asto na I ma le aso saa, a lei la soto na ila so tae ai sa mo le ata apisolo I timu ia mo le aso sa o le ale lei le tau si vanga na ai nei timu tala na tau muso tatu tunu I Samoa ia manuela nei aso I lo tatu tunu tatu se mai I le talo tai la tau foi sa au ne whango te ina ngā te whale o le lo mui Wellington ne whapea foi tua o yo mana mpapori rua Wellington nei teimo le tae au o lo o pele tai Pele tai le nei tei mo le tae au. O le afoli tula iwa le tae au nei. Pa to ato e sua le tai Wellington. Afoli tula iwa e sua le tai Wellington. On le toe pele le iwa minute le tula e whai le a fia na nei. Ia, fa to ato e sua lea. I le 5 minute te le tula e se fulu. I le poa na nei. Ngā te whale mana porirua o lo o a pele tai le teimi nei. Le fatu a pe atu tai Wellington porirua le nei tae au. O a foli tu lai fitu tau nei le na pe le tai I porirua. Ia ai fatu atu sua lai le toe 5 minute li tu lai lua I le awuli nei. O le toe 5 minute li lua I le awuli nei. Fatu atu sua le tai fatu atu e pe alea. I le fia na nei. I le toe 3 minute. I le tu la e valu le fia na nei. Tala nau tai. Tau tuanar saunga le mui lunga o ngā sami mawaa. Tau tuana o whaola ia a tele tufa ale ai ia a veisi me tu samira tau ainga tato se mai le swing o le tupel nei tae au ma nui ana la foina o tau seleni le nei aso iso tatu tino
malolo faisau i mea whaia nei o tātou nuk mawhio anga o e kāli si Samoa ia ai au tātou ainga malolo sai tāsi le tāla New Zealand ma waile iwa se fulu sene au se tālia le nei aso iwa se fulu sene au se tālia malo se le tāla New Zealand i Amerika le malo tele ma waile 5 valu sene ia ole malo se le tāla New Zealand i Samoa le nei aso tāla 5 tasi sene tāla 5 tasi tene e pe ona iai wha maumaunga al wharatupele ANZ ia asi pe inisio o unanga fale oloi nei Wellington ia mo wha ngā fwit online ma nei inisio o unanga ma nei la to rate wale la fwoi nau tu seleni ele nei fwoi aso manui la fwoi nau tu seleni pa taile anga lei Tātou se mai I le avanoa whamurianga o aso I fua ma aso whanau whamanau tatu pele tātou email na aso whanau @samoacapitalradio.co.nz Ia mwhai ona tu mai isau whamurianga tō laulau inatu I le tātou polo kalame. Ia ai o le tusi whaitau nei aso, ia maua mai lea I le tusi a Roma. Tusi al apostolo Paulo I klikane si a Roma, Roma tāu pe se fulu, ia alona whai upo se fulu ma le tasi e whapea alona whaitau wina. A wā ua whapea mai le tusi, e le māse tasi e whātua ia te ia. Mana ia le mau nei tae au. A wā ua whapea mai le tusi, e le māse tasi e whātua ia te ia. Ia, e le māse tangata o le tua, tangata o whātua I le tua, e le manatu o oe o au u tātou uma, o tangata e whātua I le tua. Ia rolowinga ele maasi tasi whātua I le tua. Manuela nei aso, te talo le tātou au whinga luenga ma le tātou au unanga. Sanga tulu I pele tō nisi tau sanga se tele lau sui fua au na ia te ia. Ia ana mawhitanga mainga. Manuela tele lau sui fua. Pese antu le sunga ia Lapi Marina. Ina nei tae au. Ave lo wola I aunga. Ave lo wola I aunga. To
E whatala whātul tātou por kalame nei temi o le tepa foi le tua I whamamonga vo le tala whāsol pito lo langi te usanga mo vai I le nei aso tātou iei le aso sifuruma le lima le masina o kuso. O le sol te usanga te si lima te si iwa na mau ai le nuu lea o Panama City te tonu le nuu lea o Panama. O le sol te usanga e tasi walu fitu fitu na uluai whamawina I le tama loa le nei o Thomas Edison. Tangata America nei ia o le inventor o ia e fausia le tele o me fou le ua o malani vai tau ua ai le to tele mtato umalava tau tau ua tele tangata nei o ia na pueina mua lava ia se leo na ia pueina ile laina lea Mary had a little lamb I to tonu ia o lana me faitino e ta o le phonograph na uluai pu e le taimi ale I aso nei tausanga tasi walu fitu fitu. O le sol tausanga e tasi iwa wha lima ia na si lima ai ia le nuu leo Japani mamai ai lo le taua lona lua o le lalolangi. O le sol tausanga e tasi iwa wha fitu na mau ai le tuto tasi o le malo tele o initia. Ia mai pulenga peletania pe amal se la wivas ful tausanga pulea peletania. Ini tia fatoa maualon tuto tasi le tausanga te siva whaafitu I le ason nei. Ia maufia tuai o ia o se sui o maa lo le taupurenga pe le tania por Commonwealth. O le sol tausanga e te siva whaafitu foi o le tangata lea e suafa ia Mohammed Ali Jinnah. O ia o le founder po o ia na whaavaina le maa lo leo Pakistan. O le aso tonu ale nei tausanga te siva whaafitu na whaatautoi o ia o le Governor General of Pakistan. O le aso nei tausanga te siva whaavalu. Ia na vailuaina ai ia le nuu leo Korea ma whaavaina ai Republic of Korea. E peo Korea I saute sa no foia e Amerika, Korea I mātūna no foia e Lucia. O nei atu nuu sa tasi lava sa ingoa o Korea. Ia pite iane na pūlea le malo o Japani. Ia o le whai ina o Japani tau alo na lua langi ma mata lava ma whaavaivai a Japani. Ia ma mata loa o na le toi pūlea Japani na nuu leo Korea. Ia mulmuli ane te o vai lua I vai ngai lua. Ia o mele tau sanga e te si iwa whaavalu. Ia ua whaavaina lava Korea I saute la tau. Le enta o le Republic of Korea le tau sanga na te si iwa whaavalu le aso nei. O le sol tau sanga te si iwa fitu sfulu o le urua I tamaita I mua le nei Amerika ua ta alo le ta alonga wha profesa o le NFL. Ia po o ia le tamaita I mua lava ua aveo le tamaita I la kapi wha profesa I tono Amerika o le suafa o Patricia Palingas. O le sol tau sanga e te si iwa fitu tasi na mau ae tuto tasi le nuu leo Bahrain mai pulenga Peritania. O le sol tau sanga e lua afe sifurima na suia I Korea I mātūna na taimi ia I le isi awhai tūla na toi kia I tuana na wati. O le so na mau tuto tasi imtia pio na whaelo atu o le asoro nei ia na soifua ai ia tangata ua o le toa leo falani o Napoleone le vai tau o le tasi fitu no iwa o le soifua nei o le tangata ua lea o Napoleone. Ia, malo whaafatailo na ua whaafokoro tātou tunu I nisio vaenga tā ora nei te mo tā ma sari ei tā hao te tasi tu tuara si whonga lau mua talo tai swingo tu pe au no whamuniango si fo mas whanau e o whanau alo tātou tunu I mena tupu nei aso tala whaasoro pito la langi a tasi si me talo mo nei aso le aso nei na whawai nai ia le malo ia o initia ia ma le malo o Pakistan ia na ia le miana ma nei e fui talo mo ema ia e te ia foi le tata foi le finga te lo la sona ni na fa vai le malo le initia ia ele le ia ma fai ma tanga sine me pena le te ia le tanga ia te fa matala to me yo le history o le tala fa so pito ia le lo io lungo le tatu por calamele o le today in history le fa to te ia to tele sunga ya tu foi me se foi inicio tatu finga luanga inicio time ia ta ua yo po kalambe na ya nga foi mo alon fa na urta tu tunu ia e ala usu ia o ngole aso male aso te ofisiri male fa ya o la mena fa le na tupu le aso nei ile tana fa so pitu ia la nga hala na today in history ia na we ala watu te ia fa o le aso nei ia le na fa mai today in history si fongo lo mua
fa vai nai le malo le tia ya oni sina vanga tahua ya ile tatu polo klame na all today in history alo mai tatu polo klame nei tau ato tonga ya tatu tanoi mai o tatu telefone batala mi sa mo tau nei tele tu laiva ya tatu taloi tiso talo talonga ya ile foi un le foi va yaso ya mese foi la wina tu foi liso al hour tatu manu sa mo le fa la ulo mai la so nafi ya mane foi fa la ulo foi al hour tatu tunu i talonga o le hipol Pacifica le o lu manai nei ya afali tu laiva tau nei o le pol klame ma sani o tala lo lunga va yaso tala no atu le fionga li pole af masanga tala moresi ya mana tama ta ia Savelina Casiano ya ole afali tu la full pol klame o le asi singa ya ole tu la full martasi pol klame ina ila wati na tali tu la full lua pol klame e o tala fo tala mai samo tatu ma futa lo le awoli e le tu si fonga lo mua tasi foi mai fo initial au fenga luenga ya e te tolina lo tu pa ia malu tu malu ia e le awoli nei ile tu mo si fonga lo mua i Wellington lo mua puna oa pe yo a uma ia le te mo ta fa fianga tu mo si fonga lo mua lu ta pe mai ta tu telefone tala mai Samoa e le tu la evalu Te whātara whātura whōlau ngolo tātua tunuu, ina wau lia fo i le whai ungole nei fo i vai aso, i le anga le lima le tausinga lo tātua matai. Ana mai o le whaopopongo tāla mai Samoa, manisi o mea lo tutupuai. O le a whaawau pēo na tāpunia o ngā molipui pui o whanau se ia saonga le mumwhai ti tiet foi numera, o i la tau e a fia i le whaamai o le whiwa pōna iwi. O lo wangalu lue le malo e whaatino o wala e fitu na i te mi whaingaluenga o tangata whaingaluenga le malo. Mo le maua leo le te me tau sia e whanau a inga wa a fi le whiwa pōna iwi. Ma en whailo foi le whionga le tamai taipaan me tau si o lea tino le whailo inga malau tu stala. Le anganga whaaftai le malo ma pisinisi o lo whaatino ngaluenga whaso swani. Mo a lātou tangata whaingaluenga wa a fi e a inga le whaamai. O lo ngā lurua so tau au fo le malo mo le whaala popitonga le koluse mo mua Samoa. Mo le wha mao popo ina o paina toto wha leo leo. Mo ngā se ngase o lo tau fia matinga ina. Mai o atu le se lau lima se fuli unite le au whai o paina toto wa mwhai o le wha mao popo. Ma ofa fua atu e nisi o le atu no i te tonu le vasta e tasi. Ma uatangi ai le launanga sua le mamalo le atu no. E le tau mwhainga a tātou soifua malo ina. Ma ua tofa i nei lo tātou malo,
Le aso to nai se fulmaleono au kuso lua felua se fulmalelima, o le a avea maso malolo wha apitoa, mo le wha mamaina a to le atunu. Ai mo le taimi nei u lea ua a mata o ina la pisi mamafa, mai o aso lulu aso se fulmaletolu, ma o le a wha a wawe pe lawe le aso lua se fulu, aso lua se fulmalevalu le masina le neo au kuso, wha pea ma le aso tolu o se tema. Ai o le a wha a wau fo i e pe o na masani ai, le au ino wha aluo la pisi mai ainga i vai aso te tase, mai o le a wha a wau fo i o na tau fia onga e o atu le vai aso fou, ai wha a wau pea le whana ino lo toa, ma sio o manga o nuu manoa whanga, o lo pito i sili o na to tele i la to wea fia, ma nuu tū la lata i le taunanga. O wha mamunga la te mai o le whiwa pōna iwi le ua wha mawina mo i la to wea fia, mo atu i le fitu afe iwa se lau fitu se fulu, pe o na amata whaita wina mai i a Januari o le neito sanga, o le lua afe fitu se lau fase fulu ma le tonu, o i la tuia ua wha mao niesu e su enga wha apitoa le whanamai, o la tau aveina le siama o le whiwa pōna iwi, ma o i la tau fo i wā fia, e to o tele atu i le moto i upolu. E tu sai masu e su enga la tamai le whanamai, e iwa se fulmalitasi pasene o i la to wā fia o wha mao nia, wā fia le to enga vairasi o le TV1, ma le iwa pasene o le TV2. O wha mao nia mai fo ilmtanga luenga o le saifua maloloina, e o mai i le aso tofi o le vaiaso le nei, wā feiva se lau fitu se fulmalifa i la tau, e o mai i le aso fa e le aso se furu au kuso, mai whanema i upo rufa pena foi whanema i sa vai, e au fiai ma le lima se lau lima se fulma le lima, na wha amawina mai le whanema i tū tutonu, o le tupua tamasese me o le mtotua, mai le vaiaso lava lea, e lua se lau lua se fulma le tolu i la tau na tau fie il whanema i, a se lau fa se fulma le fitu, o a wha te ai tua, ma le fitu se fulma le lima, o lo tau fia pea, ma le tō lua o lo i le poto ngase tinga ina po le ICU, ai o le aso whareile i le aso valu au kuso, sa wha mawina i le si ti o le numero i la tau o maadi liu le fiva po na iwi, i le to ono. Wa whaino e le fionga le pāna mea tausi o le atunoo, e le whailo inga malau tustala le toe wha wa wina pea, le au au nanga a le tinaia pestano mea se me mo le isi tolu tausanga, e ngā lue e pe le tūlanga wha office sili, o le mtanga luenga o le wā i whafo ma whiwhata wa inga. Mai o le whae leo no wha inga te tolu tausanga o ngā lue e le neitinaia pesta, e le tūlanga office sili o le mtanga luenga. O le tinaia pesta na matanga lue mai le malo i le tausanga e a whiwa se lau fitu se fulmale iwa, e pe o na sanga lue le office o le pāna mia, le office o le tupe, ato ai malmatanga luenga le wā i whafo. O lo ia umia nisi o wha ai longa mawa le lunga mai i le University of New England. Ai o se taso wha ai unga le kāpeneta le neva yaso, wa toe tō fie le fionga a leota li e lua salani, e a vea pēr ma ofisa sili o le officio numera wha amawina le atunoo. Na wha ai loa le so upo le malo le neva yaso, e na uto e wha asala la wina le avanoa, e na o le fionga leota na tusita al sanga. Mai o se tasi le neo tamali e le atunoo, o si lia i le tolsa fultau sanga o lan tau tua le malo, mai toe foi o ia le tangata tuai i lea ofisa, o lo o ngalue i pēr. O nisi o tala mai sa mo le whaai ungon neva yaso, e iei le wha amanu yanga lea tue fō whanga la whenga iei masio tātua tunu le ne yaso, wha soi foia. Talo falava le whaupoponga o talafou mai le si ufofonga le lau mua i Wellington e mo le nei tai au, aso se 15 au kuso lua fe lua 5.
Sa whaiteo ina le minista o le soifua malolo ina Simeon Brown, le iunia tausi soifua i le awauli o le aso tofi, e whaapea o lo oa a fia tangata ngase ona o solo te na whaia e tausi soifua. Na whaalea o ngā ina i le iuni o tausi soifua i kalai estete, sa la tau solo te mo le lua i tū la, pea ma le fase 5 minute a o le i amata ina i le aso lulu. I se whaamatalanga mai le soifua malolo ina New Zealand, e whaapea e le i aise taimi e toi longo ina i tangata ngase e toa valus 5, e tau i ai ua toi whaau wawa la toa sia singa i le whale mai. Na wala au Brown ina ia whaalea o ngā ina isi solo te ua fuafua mo le masina fou, o nai ono a fia i tangata ngase e sili atu ma le se 13 afe i le atu nuu. E silia ma le lua afe lua se lauta o tonga o le ato e tolo pō. Whaatua i le ainga o fō mai whapitoa e tangata e tolu afe ono se lau, ma e tusa ma le valu afe isi asia singa i fō mai whapitoa o le a fia pe a whaau wau ia solo te. Ua tapunia nei le whaaulunga o suitau wā mo le tofinga pule nuu mai situ malo whaapalota po awards e tolu, mo whainga malo whaaloto i whale a Porirua. E toa tolu suitau wā mo le tofinga pule nuu o Porirua, o Anita Baker, Kathleen Filo, ma Ura Wilson Poko Ati, o le General Ward a Pawatanui, e awhia atoa i le vaenga i mātu o le ai, e valu suitau wā mo no foe whā, o Brent Ching, Phil Houlihan, Moira Lola, Ross Liggett, Paul Nation, Aditi Tiwari, Josh Turlin, ma Nathan Waddle, i one poto po le tuisi sifo i sa saai o le ai, e toa se 5 sui ua tau wā mai ai mono foe 5, o Miriam Albert, Angel Domingos, Mike Duncan, Chris Ellis, Hemi Firminus, Kathleen Filo, Jaystone Finau, Izzy Ford, Mose Ngalo, Jeff Hayward, Sharon Hilling, Sag Painting, Siobhan Samuel, Ura Wilson Poko Ati, Mayan Shang. I le Parirua Māori Ward, e toa whaalo o tau vai mole no foe tasi e tangata o loo i le lola pālota a Māori, o Raniera po o Daniel Albert, Rawi Niari Mene, Jess Te Huia, ma Kylie Wihapi, le olo o suipole nuu i le taimi nei. O loo talo sanga lau whaito whao le soifua malolo ina e nafa ma le puipuinga o le whai ai, ina ia wha malo sia ma wha manino ta iala e muli ta ia e a onga i ta alonga, pe a manu nua ta maiti i ta alonga i a onga, ina ia puipui mai ai ia a fianga tu mau i le lumanai. Whaalie Pat Hopkins mai le Laura Ferguson Brain Injury Trust, e ese whainga o loo muli ta ia e a onga i le taimi nei, pe a iai manu anga miti i ulu, na whaasoa nisi o tupulanga talavou mai i University Lunga o le checkpoint, e whaapeolo o iai pea a fianga i o lato ulu mai le taimi na whaamanu alia ai, mai ta alonga a o onga, o loo lato mana na au ia whaasoa whalawa i tele i a fianga, ina ia nofo sila fia ele to a tele, manu anga onga e mawhaiona o iai, pe a leile wa ainga i le taimi mua e whaamanu alia ai. Mai le whātau sanga watua nai wa whaatuputupula ia talo sanga fou mo fesosoani i le ACC, mai le na o le tolus fulu iwa afe i le lua afe lua, i le fase fulu fitu afe i le lua afe lua fā. E owa atu i le luas fulu fā afe manu anga i whai ai i le tausanga nei pe ona whaamauina. I whaamaumaunga mai le ACC na whaailoa ai e tusa ma le tolus fulu pasene o manu anga e le lipotia. Ua whaatumulia se whaala potopotonga fesosoani i Masetone, i tangata o loo sa ili ni ngā luenga, e mana na oini i tū lai ngā lulue fuai, ina ia mawhaiona whaatu mawai pele maua wa lātou benefiti, mō tangata sa ili ngā luenga peitai, ua leta lia nisi ona ua le ngā whatiele to atele e o atu. O tu ngā le mālo, e tatau i tangata benefiti ona whaatino ni ngā luenga fesosoani, ona o se tasi leo ai a ingai ave ese aile benefiti su e ngā luenga, pe a le usita ia. E whaatautaia e le Wairarapa Resource Centre, se whale o loa e o foi nātu ni awa noa mō tangata i to alua se 5 mai lea taimi i lea taimi, e sa iliaini to mai whaafai ngā luenga, e fesosoani ia mawhaio na mawaini a la tonga luenga i le lumanai. Peitai na whaaliele pule Trudy Jones o vaia so umalava la tau te leta li ai nai nisi tangata benefiti sa ili ngā luenga. E talo sa ngātu moni i tū lata i tolu se fulu e ngā lulu e ai e au noa mani tutongi. E toa se 5 tangata e tu uawa noa i aile au nanga mo e mo o miani i tū la ngā lulu e fua ina ia mawhaiona mawai pea la tau benefiti.
Ua ofo atu New Zealand e tali malo I fono ata ita e o atu moto o le Pasifika I le luafe lua fitu. O le atalo sangana tu ina atu e le minista o le vai fafo vawasa manaia Winston Peters I le aso tofi. I le fono a minista o le vai fafo a le Pasifika le auro o fai ai suva. E ui o le masina fau e fai ai le fai unga I le atu Solomona I le atu nu o le atali malo I le afono tanga. Ai ua wha manino e Peters ua sao ni New Zealand e to e tali malo. E to aluani tama ita I Samoa na malanga I take e whaatino ai o la ta o tonga o manava e whaaititi ai le tino puta peitai ua lesa ili I tonu lava o le Pasifika e peo New Zealand ma au se talia ni tonga fitinga. E whaasefuru kiro kalama ua ave ese maile mamafa o le tino Sarah Bennett ta luna whaio na tonga fitinga I ano vema le lua whelua whaa. A ole I whaialo na ta o tonga sa tele whaafita auli o le soifua malolo ina na wheangai maia e au fia ile tau mole pe a o ina moe mawalunga le toto whaapea male lata ina maua ile maisuka peitai o ia vaenga uma ua sui a toa ina ua whaialo na taotonga. Ua whaamao nia lana fo maile le ai o se toto mawalunga le toi mo o mia le masini e whaamana vai le toi vaia fo ile fo mai fatu. O Bennett e au maui Queenselani ma e lua se fululua a feta la e whaia ile taotonga. O le tamaitai o le mautimu e au maui au kilani mana ia ta uasa whengai pia ma whaafita auli ile mamafa o lona tino talu mailo na laititi. Ina iaso talona mai alona taotonga ai ua se furu 5 kilo kalama ua pa u ese mailo na mamafa ma ua ia iloa fo ile whaale leia o lana maanava. Na whaalie Dr. Tamison Taylor o le University o Aukilani o le fitu se furu tolu pasene o tangata Pasifika e whaatalitali mo taotonga I New Zealand e toi whaamaamulu ai le I whaia taotonga tu salava pea nga vaa whaatusa I le tolu se fuluiva pasene o tangata papalangi I New Zealand. Mo le tupawa li I Pasifika e tusa ma le valus fulufitu pasene e toi whaamaamulu a o whaatalitali. Ua whaatonuina se ali ina pa u I se suingi na motu ina ia tutongi natu le lua se fulu afe tala I le pulenga anu ua masetone e lua te sima le familiona tala na tangi ai le alii whaasanga I le pulenga anu ua masetone ina ua motu le suingi ma pa uai I le lua afe se fulu iwa. Na pa u Leon Sharon I se suingi I le Margaret Street Reserve manga wai se iwi o lona tua o afianga na afiai afianga I lona soifua malolo ino le mafaufau le mafaiona toi whainga luenga o se ave loli a toai malele mawhai o na moe. Ua mai a ilo ilonga I lea mataa upu ma ua whaatonui nai tutongi atu le luas fulu afe tala I le pulenga nuu pei ona lipotia ele One News. Tala fawia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Talofa, si ufofonga o le lau mua. Se fulma fa minuti le utene li tu lai valu tu tu mo si ufonga le mo Wellington e na uta ulunga tu fa poponga mo mo tatu tala mai Samoa tatu telefo ia e Aotearoa New Zealand nei tapina ina le sunga tasi Salam Sami Samoa le tu fine ana fa solo e Aotearoa New Zealand nei le tatu ofisa I Porua. Lela tatu anga ia tu nisio fa vifianga fa le anga no nei taimo le tae ao tu tali mai nisio fa silanga filongo inatu tatu tartal noi fo ile le tae tu mo si ufonga le mua. Atala fatu le tau sunga ya sione tu pai ma lolo si fumanuia ya ile nei tau good morning fa tele ma futa mai. Atala fatu le fionga ya futialo sale Tyrell my Ascot Park I Poruro nei fa atala fatu le fionga futialo ma lolo si fumanuia nei tau fa tele ma futa mai. Tangoa I Ronnie Tautasi good morning manuel nei ya solo fatu Ellen Solomona atala fatu le nei tau la sunga ma fo Eric good morning pali isina leo ma lolo si fumanuia pele tangaloa good morning. Ma lolo si fumanuia I le sunga ya waina a fuvai. Ma lolo si fumanuia malai vaenga ngā olo good morning. Ma lolo si fumanuia le sunga ya whakfuina Tanielu mai o Tarai au Kilani. Ma lolo si fumanuia Telesi au Christina good morning. Ma lolo si fumanuia a talafante fo le nei tae au ia Paulina nisi na o tātu tunu. Tō telo o tole mai mo mai lunga le YouTube. Lunga le tātou Facebook, ele lo ato ia o tau whawtei lanto le mwhai ma comments mai. Ia whawtei fu mina whatu mure na ia lo whantu le nei aso manuia ia le tātou tunu. Mai si lanto lo mahuta mai I lunga o le tātou wala. Leo tasi ono,
te si mara tasi fa mo. Pespesi ka fa langa ru nei te murtao. Ya, fa vianga mala fionga sa fune. E nei te murtao tatu fa si silanga la so nei. O le malulu lea e iei tātou i New Zealand. O le maua lava o le lua se lau tā lai ni se i le titi sound e vavi aina mawhana whana. I o e Samoa. E se fulu whainonga ta i lua se lau tā lai anga wa ai tātou i New Zealand ma Australia. Te a lafa se top up lua se fulu lima tā la pe sili atu e wha ngā ai le ClickX. E te anga wa afo i le se ipi a wha ngā le ClickX e lafo i lau se leni le mai cash o le titi sound i Samoa. O le a whaia se i uma i aso furu i le taitasi. Ma o le nei whapitoe a mata i le aso wha au kuso e mai ai le aso lua se fulu o no September. E ia inga o le nei whaapitoa. Seki a Digicel. Te whaatala whātua nei teimo le tāo, lua se 10 minuti lewa te leili tu live valu. O le whaasiri silanga nei lea ua tauru mai, ia i le tātou ofisa. Whaasiri silanga mo le ainga o le fast i Wellingtone. Wha mole mātou te wha leo le nei whaalinga ma le avatele. Mo lo taupa ia ma le mamalu e tupu matamali ai mai se le lasi o si o tātou ainga o le fast i Wellingtone. Mo le whale leia atili o lo tātou wha moe le astona i nei, asus fuma leono au kuso, e o le aso le atai au. Wha mole wha utangia le lei mai le nei whaalinga. Mua, e te tau o na ieilau ticket, e te uru whale ai le nā fiafi, e le aini do sales. E le aini do sales, wha mole
fe so ta ile numera olua fitu valu fitu iwa tolu tasi lima olua fitu valu fitu iwa tolu tasi lima mole faa mautuina o sau ticket po ni au ticket o la tutongi ile lau ile afi fa vitai a inga ma wo ya o mai ona fa mautuina mai la fa yo tickets lua ole a le fa tanga se tangata e ave atu ya ni pia i te tonu al fale le afi e le fa tanga se tangata e ave atu ni pia i te tonu al fale le afi o tula fono o masaniai ole a mafai e securities ale ba ma le a inga on le fast ona tau fia oe le fai tutoa ma toe fa fo i atu lau tickets fa mole tātou lango fa tamali ona olo a wai mai ai fo ina yo tātou tama ya mti nai lango lo tātou fa moe fa leuina ma le fa alo tele sainia ele lau ala ainga o le fa tua i Wellington ya nisi na fa silanga leu tonu mai ya wa le long pueli o tātou tunu inisio vaanga la tupu ya ile fa ungo nei fo i va yaso le ulua sulua mino te le tula e valu to e fata la fatu sunga ya Dominico fata le mafuta mai nai le ayo kariso ya mahalo sui fo manu ile nei tai au tatou tala no mo mua i tala mai sa mo le nei tai au le ua tatou fa longo foi ya na mai mo fo to te lo tatou tunu i le fa salonga fa pitole na fa tunu ina mai la so na fi la fionga il pan mi tausi o tatou malo la fionga sa fa pito ya fi me na mi ta afa le ngata foi lea o leo lo o teita ia le mtanga luenga o soi fo malo lo ina le teimi nei o le fa mai leo le fiva pona evi pon tenki fiva o lo pe pesi nei lo tonu o tātou o tunu ia tātou talo mosi o tātou malo tātou talo mosi o tātou tunu ia o foi numera ia o lo fa mau tu le teimi nei e to ono alo le whanau o le tātou tunu ia ua mali liu ono le nei fa mai ia fa mai se foi le ngango le tua ia inga fa no noa ia ono ole malio yo nei foi fanau ia o fanau light le matutua nei fanau ia ono nei fa mai o le fever po naivi ia le uma fuai ono uma foi o latu sifua ia fa mai se le nganga o le tua ia inga fa no noa ia mai le tatou proclame le nei tai au foi numera ia le mai ta wantu le ua fitu wa fe iwa se lau fitu se fulu numera cases ia po mata apuia le ua mauti noa le ua fa atu ile tatou fa mai le i uru tua a matan fai tau mai le foi numera le ia Januari o tau sanga nei ia tau mai le ia au kuso ia le wala talata i le valu wafe cases fa maunia au ila toa ia le ua tau aveina ia le siama ia o le fa mai le denki fiva pe ama le lua afe mon tupu le la mai tatou telefon mai sa mo le nei tai au ai tele ala i upolu ia e nutua oi mafio anga i upolu ia le tele cases i olo fa maunia mai ai olo i foi fa mai i tonu o le tatu mo tele sala fai o foi numero ia la ta mai leva vai tuai e a feiva se la mon tupu i nai upolu cases i olo i ia ai lima se la lima se fulu mon tupu i nai mo tua i fa mai lima mo tua ia o telo cases i olo i iso tatu fa mai tonu le atunu ia foi numero la ta mai ia o le la wele fufu anga tatu malo te lo fo ile fa fo mai ni so tatu tunu ilo tonu tatu malo sa mo nei tai au la so sul malo no la so le tai au o le afa ye le aso malo lo tele le tunu e yo le aso o le aso na e malo lo ile malo le tunu ai o le fufu anga malo le o le a toe ta penai ia fa mama tili le tatu tunu le ua mai fo le sanga wa so e toe au fa lua i tu lango tatu la pisio se mele lei o se mete tau ia la uino la pisi fa lua le vaiaso ia o la pisi mamafa fo i tu lo fa fonga me le tatu tunu o le aso la tai o la fa mamai ia po se campaign fo ile fa mama a ti le tatu tunu nga lue fo le malo la tau ia i matanga luenga ma o unanga ia fa asu po tu a onga mo fa le onga lo fa nga solo pea ia fa asu ma ia nisi foi ofisa ma no fuanga fai tele ia ai ole tu la lo tatu por clamele nei tai u tai la tolo ma futa mai Samoa ia nisi foi o tatu ainga ma wo fa fonga mai nei tai vili Samoa fai o tai o fa longo tai le la fai le campaign le fa mama a tole tunu ia no winga e tatu tinga lue fa tasi
ia o tātou ia nei lo o whawha atu ma New Zealand la o na Samoa. Ia le mawhai o na tātou o wai i le ngaluenga leo le whamamaina o si o tātou tinu. Ai mawhai na e whailau ngaluenga o lo vili Samoa. Whai tae ao vai umala pisi o a umaisi tūlanga fo i o le fuilele nasu ai fuilele tūlo le whamamaina tātou tinu. Luma whale tono tātou maota malawa e a foi e a fia vongo fia foi le namu ia o le vainga foi le pai le vai matulanga fa pena no fuanga fa pena o sa tātou nga luenga na e fai tono tātou ai ngai la so tai au ia fa mama ia tulanga umane ia tamo fai e fai titiele le pepesi o le fa mai ia man tu o le fa mai e fa solo pepesi atu namu ia e a fu mai namu ia le leifo ila fai tātou ngā luenga. O tu alalo māsani ar tātou polkalami la tō le malanga atu i Samoa. Nisi voi la malanga le nei aso. Fai ngon leifo i vai aso le aso a tai ao. Ia polo vai aso fō. Tau tua nani kulimi, tau tua nani spray. Ia aveni ofu fo i e o umi o ile le kawai fo ilea ofu wae o a uma. Ia o tūlanga umana a vesta i namu. Ia o tūlanga umana e mo mia wale saunga le mu. I le malanga atu i lo tātou tino i Samoa. A o le mea na mana ia le o fuanga le leu te vai atu fo ile na mai tātou tala mai Samoa. Ia, tāpunia fo ia o nga mo lesi vai aso. Le usa vali le tolu i whawa i aso talon tapuni mai a onga ia a whanau. Ai whawe tai fo i matanga luenga a onga il mai tau atu. I lunga o au nanga lea le TV 5. Le ala ata leo TV 5 i lo tātou tunu. O lo whai mai iwa sia ngana i whanau fo ia 1, 2, 3, 4, 5 ia e tu mai ale temi mo la tu senga ia ilungo TV ia le wole mfaila na nga ia onga ia a le mfaina fa nga mai le TV ia e fai mai la tu a onga o nga luenga la ma tua ia TV a wati TV voi e cartoon ma mata ia wata Filipino mata ia wata Filipino ia ta fa son ia le TV mole channel la TV 5 ia e fa ngai fa na wala o onga ia mai mana i furta tu li potile na mai sunga le o ya tu fu le na fa so mai e fa ampea o le aso fu i tai o ya nga i ma tu le onga piki mai me fa nga luenga ba me o mata o por fa na ia mai le fa vai aso ia tu mo moli le fa unga vai aso last for real ia o tu langa o mana na ona elo fa tu ya lo fa na o ta tu tu le nei temi a to lo vai aso le na malo lo mai ia le latu mano lo foi vai aso fo ia ele fai ngofi e to anga e foi la onga pule lo fo le tua ia e fai na to fo ita to fa na ia onga ele fai ti tiro nei fa mai o tanki ia e fai ngata voi le to a mata voi le tu lango ta penanga ia wa le wo umi si te mi ona malo lo mai la onga ia ai onga fai ava senga fai asa wa onga e so ia la onga tamala to ia atau sa fai le ta senga fai ta onga le ia ia ma fai fa le nei fa na ma lolo na sai ni sina tu langa le uta tu tano le nei tao mai su ta tu tunu ia ono le pesi ia le fa mai le tanki fiva ele fa mai le tano tu la so na fil sunga ya pul manga fama le sunga ya tasi ia le we fu tono le ta tu tunu le nei tem ia wo lua nei me o lua nei mea sau whenga pālota o lo anga i mai. La so atai au la sa suma le ono i le tula e whai le fiafi tau lunga i le stala mo le pre-polling la so lulu la so luas fulma le fitu o au kuso. Ia, peo na tau longolonga atu furi tātu tau tua la tau ia. O le awa noa le lei ale nei, mōna i o tātu mātua i la tau ua pensione o i la tau i mana onga tu mauretino o i la tau o whainga ruenga i la so farili luas fulma livo au kuso. Ele mo fauna pālota i la so farili. A lela e mawalo wano i la so lulu. Ai mo mia lalo restala. E mo mia lalo restala fatu am faile na pālota i la so lulu. A le isa restala, a o atu le whaile fia tai au i la so atai au tili restala mo la so lulu. Ia ona malie leo lo fina ngalo. Ia ono sae te tūtū le lainga i la so farili i le pālota tele. A o lava noa tā ua le i la so lulu pre-polling. Lava noa tā ua mone o tātu mātua. Foi le awana i umile tu leina ma whaataritani las farili. O lava no le whaatea umane o tātu mātua pensione i la solulu. Ia mesi o tau e whenga luenga i las farili. Teimi tonu alea o lava no fuile na ele tele foi whale pānota. O le u whalau i loa whalau i tele whale pānota sa teimi tātu tantanoi.
ia a o le tele o whalepānota le wa iei mo le asfarili. Ia mo le asururu la tau ia ele tele ni whalepānota peta i tasi i tū lope lena wha asirisila la fionga i komisina o whenga pālota. Ia ma le tasi ia le no fuanga whai tele na mo special votes mo i la tau la i savai i pālota mai upolu. A pena fo i la i upolu e ele whalepānota special. Ia mo i la tau pālota antu upolu. Ia mo savai. Nisi nao tala mai sa mo le nei te mo tau. La tatu wano is whawhiwhianga le nei mai le whai pēsi ar tia maa. Lau tāpo inga sa mo le nei tai au. Awane ngalo, ea tala i tula iwa le whapoponga lona lua tātu tala mai sa moa. Awhali tula iwa tala o lunga le neiva yaso. Tau tōma o siu whonga le lomua. Matatu lua matatu pulo whaamai e matalasi. Ua tauta ua oi sa moa e nei nanu lani. So o se tā alonga ua lau tele ai mo ta whawhalua. Sa tau au tiro tau leilo ama e aia so ana mua. Oi sa moa e se i tātou ame o le wha mua mua. Pali e toa e lau toa whima lea ua mai lea tua. E mua la maleta la lele, ua so o ai le la lolani. O le na sa moa la tapua i ka tusa o i le lani. Ua so ana mua sa mo le poronga sa ili i le toto. O se au tau longa sa supe malo i le fia sa o loto. Ua lago mau mai i le ele tua a o le taua. O i lato ia na sa ili malo tenei ua maua. O i Samoa e se i tātou a me o le wha mua mua. Mali e toa e lau toa whina lea ua mai lea tua. E mua langa le tala lele ua so o ai le la lolani. O le na Samoa lau tapua i na tusa o i le lani. Le manu Samoa o le toa Samoa tasi lomo uingoa. A o teire tua ua toa tasi oe i le vasara loa. Paisi lava o ta alonga wai loa ai o e Samoa. Lea ua ta sapi ainen tau fupa lea wa tau aloa. Oi Samoa e se i tātou a me o le wha mua mua. Mali e toa e lau tofu a lea ua mai lea tua. E mua la maleta la lele ua so o ai le la lolani. O le na Samoa lau tāpua i na tusa o i le lani. O le na Samoa lau tapua i na tusa o i le lani. Lua so 5 minutu tone o le tale o le tu la e iwa. Tawhatala wata le te mo le tau le sunga vale le mati. Malo se fumanuia le mahuta mai o tara le nei tau. Malo se fumanuia ia o le uso. Tawhatala wata fo le sunga ia tapu soli le mai ava. Malo se fumanuia le sunga. Avta le mahuta mai le nei tau au kilani. Malu tafa se kai malo se fumanuia. Tawhatala wata le nei tau malo non sai. E se to le lei. Ia, ele nei tae au le aso forili. Ai ono le aso forili. Le ua tātou tūla lata foi. Ina iu tūla ia ona mai. Voi leo te lo ngā luenga le nei vai aso mā lolon sai.
I la tau lo whengai mga luenga leita au. I lunga o la wala, lunga o la tele, I la tau la wave pasi, la wave taxi, la wave upa, whatala whatu tātu polo kalami. I la tau tono whanawhai ngā luenga. Ia malo si fu manuia I la tau mafutu mai tono ofisa. Ia whai whale ngā luenga le asu. Aaron Sila, good morning. Malo si fu manuia I lau sunga whaptaile mafutu mai le neita e au. E le tala lena mai le tofine ia ana I tātou telefone nei tai au. O le mai tau atu ai. O le ufa tonu ina si tasi o li I lea sa. Tu so o tala le mai lunga atu ia tātou I mastoni. Tu so se tasi leo a li ina whaonga ina se suwingi fo lea le suwingi le whaonga I playgrounds. Mo along whanau. Tapa whaonga I whanau I paka. Tu sala watu le li lea. E sua whai a Leon Sheeran. Leon Sheeran. I nai maston. A ipu a whia paka I maston. Alu whao ngale suwingi. Ia e whai atu le suwingi. A e ua ngau. Tu lau. O lo no winga ele o le lei ele o mau. O lo o ngau. O lo malepe I le tūranga o le suwingi lea. Ia lea lai wha apea. Ua pa uai ia ua. Ia ila nisi o manu anga. Vo ia nisi o fo ia fi anga ia te ia. O la fianga la le fe mai ua ngau ai se ivi o lona tua. Tu sale wala tu no foi lungo suwingi lea. La tu no foi lungo suwingi ia fe mai ua ngau ma le pe foi le suwingi. Ia ma foi lona na nau se tasio ivi ia o lona tua. Le la ua umal case alu lola e ole sunga le a Leon Sheeran. Alu faila na tangi fa sanga I le pule ngā nu lea mastoni. O ila tole na famale Whaatulango I no tūlango paka ma maintaining o tūlango whaalelea pa o paka I whaongai whanau. Ia a tau tangata leo Leon Sheeran, tangata matua. Tolo uru whaafonga me o le tātu. Ele o sta mai titile na alu whaongai swingi. O le tangata matua walu. Ia walu fu ei fifi swingi vo istama o Leon la tu alu atu. Ia a atu e whapea I ua ngau wai le iwi o lo na tua. Alu lo whaila na tangi. O le lai tu sama whaamamonga le ale wa unanga al One New Zealand nei tai au pe ona mali e foi. Le ufa tonu ine fa misino wale manuia le tangi le sunga ya Leon. O le ufa tonu ina ile sunga ya Leon. Tu tongi le luas fu afe mon tupu tala. Ile pule nganu o mastone. Ono lau tangi le na fai. Ai fa mai fa matalang ele fa maonia ia le tangi le sunga ya Leon. E tu sai male swingi le na fa pena na wai le ivi. Ia olo na tua. Ia e fa pe lua te si mal fa miliona tala. Ia le su le na fai. Lua te si mal fa miliona le tupi. Ia na manao ia le tamalo le o Leon Sheeran. Ia e tu tongi atu e pule nganu o mastone. Ia ono le ngā wai o na tua tulo. Si tasi o ivi o na tua. Ina ua malepe le suingi le ane pule nganu. Ia le muli muli ane. Ia e le fa mao nia tu langa nei. Ia le la watu ai le sala tupe le lua se furu afe tā la le sala tupe. E toi te tongi, whai wa ngau le tua, te ilo po whenga ngau mai ei. Ia le lau whawhatu e fwoi me lua se furu afe tā la lea. Ia e te tongi, I le pule ngā ua mastone. Ia, o le tūlanga fwoi le leo maali o le tala le nei tai au, tātu tala noi fwoi. Tōna matua o le tangata, aru swingi ta mai tilaiti. Ia e whai fwoi le tala, ia whai whapea o tua e whapea. Ia le muli ane. Ia ele wha maoni ia tūlanga o le tangi stama lea. Ia le lau te tongi e whapea. Le lua se furu afe tā la. Ia I le tūlanga. Tele I o vahanga tā ua le tātou te mata I tūle nei teimi. Ia tā ua tele o tātou mata I tūle nisi o vahanga tā ua. O le si tala mai sa tātou telefone nei tā o le uofo le tātou malo New Zealand. Ia e tātou te tali malo I le fontanga te itai o atu moto le Pasifika I te usanga luafe lua se fulu mara fitu. O le vai aso nei lea sa awai atu aile fionga ia wawasa manai o Winston Peters I le fontanga vui lea ia a Minister o le vai fafo o le Pasifika. Le nau sui ai suva I fiti. Ia ma le lau wha maoni e mai ai. Le ofo po le ofo sa a New Zealand la tau ia. Ia si itali malo fu New Zealand I le fontanga te itai o le Pasifika. I le Pacific Islands Forum. Ia I le tausanga luafe lua se fulu mara fitu. O le si tala o tātou I pēr mata pule I te itai o le tau pule ngale po whalapitonga le Pacific Islands Forum. O lungala lo ia te itai o le Pasifika ni teimin nei. I le fina ngalo ale atu Solomona.
Ia, po le atunu leo Solomon e latu pa le mia o lo iei. E whaapea e tapu ai le awai o malo ie pe ama luas fulu malo mai fafo. E whaipa anga il Pasifika. E la vea ai Amerika, la vea ai Saina, ia la vea ai si atunu te tele. Ia pani u te lopo e au fia ia pani tūlanga ia. Ai o atunu una te tele pe o Amerika, o Saina, ia o le ua whaasa e le atu Solomona. Ia ile anga ia tuai leo tai o Pasifika. Ia ile fonutanga pe al masina foule e usu ia ile fonutanga lea. Ia masina fou e fai ile fonutanga le la atu Solomona. Ia e tali malo ai la ile fonutanga. A lela ua whaasae e le paralemio o la atu Solomona. Le awaio ni sui mai Amerika, ni sui mai malo Saina, ia manisu malo te tele o le lalolangi. Awane awai se la atu sui le fonutanga lea. Mana tua o fonutanga nei, e awai atu e fui masui ia o malo te tele ia e tala noa ma whaasoa. Ai mana tua o fonutanga ai o le fonutanga mo tai o le Pasifika. Ai ona la o vesia inga ia le tupu teimi nei, ile alia ia i pe o le tele o le sao mai o malo ia pe o ia Saina. Me se a Saina la tau ia, ile influence o ile o Saina i tonu o le Pasifika. O mai whaile a mea, mai lea tupe lea mea. Ia, ua telefo ia tunu ua la tau te te telo tūlanga ne. A peo la tu Solomona, le sia tunu le matua tele o alu atu le atu Solomona. Ia, o tele o meo whai tunu na tunu. Wha tupe ua mai Saina. Ia afianga fo ila mana tū lena whai fo ilwhianga inga lena o si el vao laro tonga. Kuki ai rani la tau ia lena vese fo i matato i nei New Zealand. O leo atu o lalo kuki ai rani ia po le laro tonga. O si la tau whianga inga whai la tau whainga paanga ma Saina. A le no fo New Zealand la tunu o lai lalo ia. Tu sa lai whai paanga ma laro tonga. E ui o tūto tasi. Ia ai ono lai lalo New Zealand. Whao ngar passport tu si whalau New Zealand. E vatu voi tupe New Zealand whain whao ngā ia tātou whale mai maunga wapena e i la tau mai kuki ai rani. Ia le uo whai paanga ma Saina whai la tau whianga inga ini sio vaianga. Peo o mata aupu nei. Ia whai fo o leo mai o Amerika la tau i tonu o Pasifika le ua whiala momoe i le Pasifika. Ia tu e whiala i fo o le ua mai isi atunu ue o mai la tau tupe whao ngā vo i le tonu o Pasifika. Te o mai wila tau. O tu sa lao i le moni mau le pana mia le o Solomona. Me mai, le ai la. Tasi ala le awa le fod wha fitao le o le wha asao le awai mai unisu sui ni. Awa la vata i tai o Pasifika. Ai e tu sei lua i tu tupi. O le alai te mo whaile pana mia o Solomona e wha asao awani o mai a si le ila awani au mai ni sui o maloni. Ya wala vata i tai o Pasifika. Ya o le si lai tu, wala le mau waila le avanoa. Ia e tana noa i tai isi ma aloho ma a. Peo awa noa le leine na no whanutanga nei. Ia e maua ia le whiala funinga. Maua ele awa noa e tala noa ma wha so isi tai nisi tai. Ia ini poloketi man wha moe moenga. Ele lei ei. Ia a mei sele nei teimi. Ia e le wha tupula ia i fo i o tūlanga. Tonu ai o le tātu atu Pasifika. Mana e fo tātu tana noa le nei tau. Tātu mata i tū meo le tupu le tātu i tūlangi. Wai le te tupu fua mea wa penei. E le te mai tau atu, tau nuu mai lena, i le vai aso te nei wa tau fu ia mai a pani. Lena o mai a tau lai nā tei whale Wellingtoni. Lena maa nei, a voil wa atu maa nei, ora le lapu po o wa a mai a pani wa tau ni. Ora vesi, eise awa mai e mamao a nei a. Ia, tu so mai whaia, tu lango lātu tu le ninga, i vai ngā aua a New Zealand, vai ngā aua Australia ma. Ora pui ngā ngā tei whale ma. Sio manga la tu Pasifika. Tatu mai tu vaianga na o vaianga umane e alo na fianga mo tatu umalama. Mai se tatu i le atu Pasifika. Peo ne eisa moa tonga fiti ya o atu no umalolangi. O lo mata mai le Pasifika. Le ngai e ilo ta o tatu le Pasifika. Le ngato tatu o ngā sami o fai ngā whaiva ma sio manga o lo ie. Ia ai o vaianga o lo maua i fu i tono la atu Pasifika. La mana o tama matua i mei mo le Pasifika. Ia fai atu e fo ni sina mai na vitatu tatal no e fil nei ta matu tutu langa na. So la metatu taimi ina u toe se fulu male 5 minute. Ia o te toe nei o na tālea o li tu la e iwa. Tali tu la iwa fa poponga lon lua tatu telefon tala mai Samoa. Tatu atu hafi vianga nei manisunga ya Maroko Pailante. Tala no mai.
Manuia nei tau le whaafo mai o le tātou tino. Talanoa mai o talanoa tu whaasoa mai o whaasoa I mea watu tupu mai I mai Samoa ele I masani ai Whaalongo ina pea ia sa uma ua mausi o le pulele Uma te I soso e se I tu ina naunga o mapu whaunga E sili ai o le oti I le tu ina nau Te le ai o le lusi Ma mea e ngā Se I alo alo e se Ma tu whaapau pau Lei umatu oi Ai lumai o si au whanau Sawa tele ole ola o fele le a o fele yang o te ta ua tu lava ole nga sala alo alo e se ma fata Samoa va ai me joy o mai oni mala e si ai ole oti ile tu ine na tele ai ole lusi o me a nga se alo alo e se ma tu fa pau pau lei o ma tu oi ai lu mai o si au fana Nunu pia ma e no fona fo e fa sa olo to ole ti apolo ole na wa e mo I lo le o e se fale sa ole afule na ne o me male ma puanga e si ai ole oti ile tu ine na se le ai ole lusi o me e nga se alo alo e se ma tu fa pau pau lei o ma tu oi ai lu mai o si au fana ai ole oti ile tu ine na tele ai ole lusi ma me a nga sei alo alo ese ma tu fa pau pau lei o ma tu oi ai lu mai o si au fana lei o ma tu oi ai lu mai o si au fana Whavianga lei te murtai au tala no mai. Whavianga me le sunga a Mariko Bailate e teru leo tois fullo minute to neon tane o li tun la eiva. Whavitai antu le sunga a waina afu vaile mafuta mai lungo le tanto Facebook. Ma nei o lan whaaso mātungo fie lea. E ma nei foi whaafo me tanto tunu ia o sana foi fiso soani lea ma nei el whaasoa. O le la au lea o le moe ngalo. Ia po le moe ngalo tu lo whaafo me tanto tunu. O le moe ngā lo, o le whaasu namu, le nā mai le tua, e le ise tupe e anuai, e te le popole foi, ia I mu wailo whale, ai e tō anga e tō, a to tō le moe ngā lo, I lo whanua, ia e meise au tawha o lo whale, ia e te le tuwa ai se namu I lo whale manuia, polo kalami whaafatai, au sunga waina, ia whaasa mai alu tātu tun moe ngā lo, polo moe ngā lo, ia one ele ni tulanga foi ia ai ole la aulia o te riva ia au ile la au ia o te lol mamalo tanto tunu matua ia o tau sila fia lea la au pe me ole whaasu ngamune na mai le tua ia ele se tupe anuai ai e te le popole foi I le muai o lo fale ai a to anga te tō ia le mua ngalo I lo whanua ia ai meise au tafo lo fale e le teva ai se namu I lo fale whaafitai whaasua mai mātungo fie a waina le nei tae au mātungo fie whaasoa ia o tue ngā whaasoa ia au ngā o tue ngā whaasoa ia e mana ia ana ulopo le ale la au leo moe ngalo pau tio liva ai au I le la au ia mana ia le whaasu namu o te ata vod whaasu namu la tau te mina mātu malanga tuine ia iu langi sa mo son ta te moe al whaasu namu o ta maasa ni fui al manu ta ui o tūlanga lana o se vai ngā whanai ta tu tinu ia mai whaasu ngam tutu whaasu ngam ia pe tasi lua tolu wha whaasu ngam fui le pe po la po di kāre fui me mali tu se pe ola tasi lua fui o vai ia ma lua tu ruma ia vai mani ia fui e se vo ia tūlanga o ta tu tinu o whaasu ngam lana ai mani whaasu le sunga a waina le ni tai ni o whaasu mai ia ole la aule na ole mo ngalo atu to ia
o le whaasunga mure nā mō lo whale. Mo lo mahoto ma lo lawa. Toi whamana tuatu la tuata e ao o le campaign whalau I tele o tātu o tunu whama māsa mua. Ia whaititia le piso le whamai o le dengue fever. Ia po le fever po nā evi o lo pesia nei se tono o tātu. Tunu awane ngalo te talo mo lo tātu o tunu. Whailau te talo le pō. Whailau te talo le fiafi tono whai ngalo. Tui leima se o tātu. Nei fwoi tai au. Mai lawa la sunga fua o mana tunga e lau au nā le tua. Le sunga le whailotu. Ia le whamai o lo pesi tono se o tātu o tunu. O le si tala lela mai tātou telefoni tai au nei whaito ina le minista o le sifo malolo ina. Ia le solo te lela solo te aini sifo o io. Au tūlanga o tau soifua ma tau si mai tono le tātou tinu. E le aso tofi le ana le na whai eile le peo le aso lulu le na whaatonu ina eile solo te lea. Fe mai ua whaaseale le minista. Ia ono whaapea wa awhia eile siaki no mai. Ia pe wa whai nei le tele o le atunu. Ia fianga fu ile lo atu ila to appointment ma felo inga mal fo mai. Ia ole ma wala ma no. Le ona la solo te e tau si soifua ma manisi o fo mai. Ila sululu. O tu la ngai e ma e le tato mai tau fo ile lo fa sia o minista ma tai tai o fa urulungo o metanga luenga. E ma tu ole tangia tu tanga te la tu tongi. Ia e luai tu o tupi tu lo fa fo me o tato tino. E ona e te lea fianga pe solo te e so se ngā ruenga, fe pēr na whate te inga, na sa te inga voilele, alu tu langa voilele, solo te e se au langa voile, o pumpin sini mama pena, ia nona winga e se atu langa o I tātou, ia pe te alu atu voilele, wale ini se whaia le, la wha ngāle whate te inga o KFC, a te inga o solo te ene KFC le latu, latu tongi, e te alu atu voilele o elini se whalaia le moa, Eleni se falaia chips, eleni se foia meu, tu so o tu langa pena. Ia ai e tanto e foi mai, ole ala mafu anga ala to te itangata. Ele te o so te. Ona o mali li au tasi tangata tau soifua male asosi la le tangata tau soifua. Ia e la to te le o mali li o la tu tongi e o lo i te minni. Ele o fetau le tongi ma tau soifua ngale o i te minni ni si tio tau soifua. Ia o lo se te ai o afianga vo ila le lisi tour tupe ia o tangata nga ia tu fa ia tu appointments ma la tu filo inga mal fo mai ia wole mfain fa tau no ina ale na wa tu molesi asu ia pe o fo fa pe ia tu le vai aso fo ia pe tu le silo vai aso o afianga o mane ai e te tau ma au ele minister o le se fo malo loina ma so se tai ia fa o longa matanga luenga tu siaki po le ale po ngai o le mafu anga o te iso te itangata. Lolo winga. E foi la ngā luenga al minista la tau e tau na fai. A fai la le fai ma, wai o resi mea le te, tu lau an whaafonga mero te antu tunu. E le o se wha seanga e tātu asosi neima, union neima tu lang hoilele. Tau foi na ngā lulu e wha atasi. Tau ma fai e, upu le wha peretani e compromise. Tau ma fai e maua se ava noe mai le o ngā tutonu. Ia ise laina fule le o ngā tutonu fule. Tau mawhai mai ia au mai le maua tu al maloma le matanga luenga tui fu maloloina. Ia tau mawhai fu ila le asosi ia mai union fule. Tau mawhai e whilo hai i le o ngā tutonu. Tau mawhai tūlanga pena wai e fu i tūlanga fu i e whai unga au mai. E tato te le mali umai fu i lea. Ate te ingo si tanga o stongi fu i le whapeta. Minga mai le malo whapea. Ia le la matu le popole luas futa lamon tupu tonu o tau tonu. Ia o atu lai o tuwa pe luas futasi, pe luas lua ta la o la uma su langa o fua. Ia ai hao ngā ia o ila tau foi o lo whaia ia whawhinaunga ia po negotiations o ala upulenga fu ile le vao maloma asosi wapea. Ia wai a tau asosi nei o asosi te tele. Le tele na tutonga ile fia whai le twenga luenga ile. Ile mtanga luenga o le soifo malolo ina. Ai te ala vele sosi po le union. Ia, nai tu tongi pe tipi e se sa luas furuta la le alu tono o tau whalam pipetonga. Ia pe amale, ono se lau fitu se lau afe lua afe tangata i tu tono le sosi na. Pe o ina fo e tino ua fo le malo wa lewa vai e to telo tangata whainga luenga nei. Fe la pe ana e watu nisi le whana mai e le ini tangata tau soifua. O le fesiri tele ala na fianga na.
ia wa a loto ai e tūlanga le ia o tūlanga fu na he oi o le si mele na mai tātou telefoni aso na file na iei fu ile le fuafuanga le mtanga luenga o a onga la tau ia ma le asosio fai a onga le na fai mai fai a onga a fai la tau te le a fesosoani mai o mātou tutongi ma mai sisi ofa fu ile ia o la ia mātou na maro si anga fu ile fa pe atua ia a onga mai whanau le fali e o eva ai e mea la o i tātou. O la tu whanau tu la o ngā atu ia wa pete o tūlanga na he whinga tā ia. O le nei teimi ni taunga tālo soifua. E le tio fo inisi. O tūlanga na lewe i tātou teimi nei. Po wawa ai fo i tātou. E te tauna tutongi tātou. I tūlanga e tauna tutongi. E fua ni ngā luenga. Fua ni tauna soifuanga le iei. Ia pēna pese atu. Aile sunga ia tasi mana sunga ia puli mga whaila suan nafi. Ia mona ia tātou whai a o ngā lor whai o whaiva mā lor ngā lue. Ia wā ia alon whanau o tātou tunu. Mātou te ioe atu, o te ioe ioe le tātou tunu. A whai atu whesiri fu i lele te ioe e mo mea tu tongi o nisi wha popora tongi o whai a onga o le tali ioe. E mo mea na wha le leitu tongi o tangata tau sui fuam fo mai ioe. O unanga tā ua nei a onga whale mai. O leo leo a o le tinei mū. O unanga ne le taun whaatala le i tongi. Hai sea, o unanga e mole manuia lau tele o le atinu. A tu pus wha lawe lawe, ai vile atu ambulance, ai le e wa leisi ambulance sau. O tūlanga na. A tu pus wha lawe lawe, ai vile atu leo leo, o leini leo leo, o tūlanga ma pena. A mūse whale tu load wha amamara tātu tunu, anga i atu, ia ai ua, le lava lau whai ngā luenga, le mtanga luenga le tinei mu. O tūlanga na e ona tupu. Ia, whaatu manatu ia nisi o mtaapu le neitai hao. Ia pe ona iei tātou telefo, ia mai le tuafine ia ana wha solo. Tātou e whawhiwhianga nei, le Vision Band, ngā lua e whātu anga. Tō taliu mai leu tāpena mai tātou telefo li tu laiva, tālai ta alonga la tātou tano ai, pēa tō taliu mai. Ia, awhari tu laiva, tātou polo klame o tāla o lunga neiva ia. So whatalo whatu ia, Bosco Cap, good morning ma, loro si fumanuia. Moe ngā lo is a lemongrass. Oh, whawtai Bosco Cap. Ma, nei e whawtai lewa o iloa tu o le lemongrass. Whawtai, moe ngā lo. A tala watu le tina ia Lupe Malwanski ia ma lor se fomanuia le mafuta mai nei Sunnybank Hills i Brisbane manuia le ia solo fatu ngalu el fatu anga mai le Vision Band ele nei te mortau tapena mai tatu telefon. Te whātara whātara whōlau ngolo tātua tunuu, ina wau lia fo i le whai ungole nei fo i vai aso, i le anga le lima le tausinga lo tātou matai. Ana mai o le whaopopongo tala mai sā moa, manisi o mea lo tutupu ai. O le a whaawau pēo na tāpunia o ngā molipui pui o whanau se ia sā ngore mum whai ti tiet foi numera, o i la tau e a fia, i le wha mai o le whiwa pōna iwi. O lo wangalu lue le malo e whaatino o wale fitu na i te mi whaingaluenga o tangata whaingaluenga le malo. Mo le maua leo le te me tau sia e whanau a inga wa a fie le whiwapona iwi.
Ma en whailo foi le fionga te mai tai pān mi tausi o lea tunu o le whailo inga malau tu stala, lea nganga whaaftai le mālo ma pisinisi o lo whaatiru ngā ruenga whasoa swani, mo lātou tangata whai ngā ruenga, wa a fia I a inga le wha mai. O lo ngā rurua so tau au foi le mālo ma le wha la poptonga le koluse mua Samoa, mo le wha mao popo ina o paina toto wha leo, mo ngā se ngase o lo tau fia matinga ina. Mai ua atu le se lau lima se fuli unite le au whai o paina toto wa mwhai o na wha mao popo, ma ofa fua atu e nisi o le atu no I te tonu le vasta tasi, ma ua atangi ai le launanga sua le mamalu le atu no, e le tau mwhainga a tātou soifua malo roina. Ma ua atofa I nei lo tātou malo, le aso tō nai se fulma le ono au kuso lua afe lua se fulma le lima, o le a avea maso malo lo wha apitoa, mo le wha mamaina a tō le atunu. Ai mo le teimi nei u lea ua a matao ina la pisi mamafa, mai o aso lulu aso se fulma le tolu, ma o le a wha a wawe pe lawe le aso lua se fulu, aso lua se fulma le valu le masina le neo au kuso, wha pea ma le aso tolu o se tema. Ai o le a wha a wau fo I e pe o na masani ai, le a uino wha alu o la pisi mai ainga, I vai aso te tase, mai o le a wha a wau fo I o na tau fia onga e o atu le vai aso fou. Ai wha a wau pea le whana ino lo toa, ma sio o manga o nuu manoa whanga, o lo pito I sili o na to tele I la to wea fia, ma nuu tū la lata I le taunanga. O wha mamunga la te mai o le whiwa pōna evi le ua wha mawina mo I la to wea fia, mo atu I le fitu afe iwa se lau fitu se fulu, pe o na amata whaita wina mai I a Januari o le neito sanga, o le lua afe fitu se lau whase fulu ma le tonu, o I la tuwia wa wha mao niesu e su enga wha apitoa le whanamai, o lātou tau aveina le siama o le whiwa pōna iwi, ma o I la tau fo I wā fia, e to o tele atu I le moto I upolu. E tu sai masu e su enga la tamai le whanamai, e iwa se fulmalitasi pasene o I la to wā fia o wha mao nia, wā fia le to enga vairasi o le TV1, ma le iwa pasene o le TV2. O wha mao nia mai fo ilmtanga luenga o le soifua maloloina, e o mai I le aso tofi o le vaiaso le nei, wā fia iwa se lau fitu se fulmalifa I la to, e o mai I le aso fa e le aso se furu au kuso, mai whanemai upo rufa pena foi whanemai sa vai, e au fiai ma le lima se lau lima se fulma le lima, na whaamawina mai le whanemai tu te tonu, o le tupua tamasese me o le mtotua, mai le vaiaso lava lea, e lua se lau lua se fulma le tolu I lantou na tau fie le whanemai, a se lau fa se fulma le fitu, o a wha te ai tua, ma le fitu se fulma le lima, o lo tau fie pea, ma le tō lua o lo I le poto ngase tinga ina po le ICU, ai o le aso whareile I le aso valu au kuso, sa wha mawina I le si ti o le numero I la tau o maadi liu le whiwa po naive, I le to ono. Wa whaino le fionga le pāna mea tausi o le atunoo, e le whailo inga malau tu stala le toe wha wa wina pea, le au au nanga a le tinaya pestano mea se me mo le isi tolu tausanga, e ngā lue e pe le tūlanga wha office sili, o le mtanga luenga o le wā I whafo ma whi whātā wa inga. Mai o le whae leo no wha inga te tolu tausanga o ngā lue e le neitina ia pesta, e le tūlanga office sili o le mtanga luenga. O le tina ia pesta na matanga lue mai le malo e le tausanga e a whiwa se lau fitu se fulma le iwa. E pe o na sanga lue e le office o le pān mia, le office o le tupe, ato ai malmatanga luenga o le wā I whafo. O lo ia umia nisi o wha ai longa mawa le lunga mai I le University of New England. Ai o se tasi o wha ai unga le kāpeneta le neva yaso, wa toe tō fie le fionga a leota li e lua salani, e a vea pēr ma ofisa sili o le office o numera wha amawina le atunoo. Na wha ai loa le so upo le malo le neva yaso, e na uto e wha asala la wina le avanoa, e na o le fionga leota na tusita al sanga. Mai o se tasi le neo tamali e le atunoo, o si lia I le tolsa fultau sanga o lantau tua le malo, mai toe foi o ia le tangata tuai I lea ofisa, o loo ngā lue I pēr. O nisi o tala mai sa mo le whaai ungon neva yaso, e iei le wha amanu yanga lea tue fō whanga la whenga iei masio tātua tunu le ne yaso, wha soi foia.
Toi whatalo whatole whapoponga lona lua telefon mai le si ufofonga le lau mua mo le nivaenga o le tae ao. Ua tu o ia le minista o leo le whainga malo ua mawai i le leo le pulea ina o a seta. Na lipotia le Radio New Zealand i le aso tofi e whaapea na iwa ina i leo e silia man se lau fitu se fulunga luenga i tua i ofisa na ave e sia i le tausanga taluai na awhai na i le paketi al matanga luenga e fuafua i le pulea ina o a seta taungataa. Whaalie Mark Mitchell e le imawhai le whainga malo taluai o na inivesi mo ngā luenga au tu i tutono le ono tausanga. Ai tu sama le lua se lau fase furu milion na tala le tupena tu ina atu e le whainga malo so whaatasi o lo ia nei e whaafetau ia i le taungatau a seta e peo ta avale mawaa. I le amatanga o le tausanga nei na whaamawi na il matanga luenga o leo o se tasi o matanga luenga e silio na le pulea ina o a seta mai i matanga luenga e se fulu ono. Le ana mata i tu ina e le kapeneta ina ia whaaleleia i le lua whelua tolu. Sa whaamawina i le amatanga o le tausanga e tu sa malelima biliona tala i le tausanga, le taua o whae o tupe e maua mai i fe whaatawa inga le e tele ina whaonga ilunga o penga o fisota inga, e pe o le marketplace ma le trade me moni usila lava. O lo manino le toa tele o tangata i le atunu o lo o whaonga ina ia upenga ta whailangi e whaatawa tuai a lato o loa peitai, o lo o tele pea mata upo e tula i mai e a fia i tangata whaatau o na o whainga tau whaavalea, na whaaliele o whaitau whao le tamau a inga, e iai me mawhaiona manatua e whesosoani ai i tangata i awana i tosi na ngōwhie ma se itia i ni whaataunga tau whaasise. I se whaamatalanga mai le Consumer Protection o lo o whaali ai, e iai le ai atatau o le tangata whaatau e whesilingi ai ni whaale tonu o se oloa o lo o whaatau ina atu, ina ia awana i whaaluina se tupe i se oloa ua le au ngā. A whaapena te whaatau ina se oloa i au noa ma se whaailo atu e le na whaatau ina atu, e iai lau ai atatau e toi whaafo ai, pe whaia fo i se tangi whaasanga i le e ana le oloa i lalo le tulafono o kone karate ma tulafono whaapisinisi, po o le Contract and Commercial Act. O olo e le tise whaatauina mai, e iai foita i ala e muli ta ia. Pe a le whaamalia ina le tangata whaatau i le tūlanga o le oloa i lalo o le Electricity Act. O lo fautua ina fo ina ia siaki mua e se tangata whai ele tise, a ele i whaatauina ia awaina i mau tupe. O lo lapata i ele Consumer New Zealand, ia mataala tangata e whaatau mai ta avale, le e masani o na tatala mai le avanoa e o ato e tangata e wa ai i ta avale. O na ualipotio se isi le awala e sao atu ai le au ngā oi, ma o fia tu ai le ngā oi i lo fale. O isi ua moli mawina e lato te whaia fake pages i lunga o le Facebook, e fia mai mua i se ta avale o lo whaatauina mai. O na mawhaile na o atu i whale o ainga ma fuafua se ngā oinga. O le wautuanga mai le Consumer New Zealand, a whaapeo fia whaatau si ta avale po o nisi o loa im o mia le o atu o tangata e wha ai masiaki, e silio na ave i se isi no fuanga ma mao mai le whale, e o atu i ai tangata e siaki ma mai moa ai. Na lipotiele le tio New Zealand le waweao na leila, le maliwa ia se ave ta avale i Bay of Plenty, ina o ta avale vale se loli tane penisini i lunga le ala tele. Pe au le lua le waweao na lipotia i se loli penisini, na tula i mai se whalavelave lungo le State Highway numero 5 i whakarewarewa. O lo tapunia le vaenga o le awala i le tai au nei, ai se i whaianga luenga e whaamama e se le penisini ma le awala, whaapea masu esu e ngā leo. Sa whaiteo ina le minista o le soifua malolo ina Simeon Brown, le iunia tau si soifua i le awauli o le aso tofi, e whaapea o lo o a fia tangata ngase, ona o solo te e na whaia e tau si soifua. Na whaalea o ngā ina le iunia o tau si soifua i kalai estete, sa la tau solo te e mo le lua i tūla. Pea ma le fase furu 5 minute a o le i amata ina i le aso lulu. I se whaamatalanga mai le soifua malolo ina New Zealand, e whaapea e le i aise taimi e toilongo ina i tangata ngase i o valus fulu 5, e tau iai ua toe whaau au ala tau asia singa i le whale mai. Na wala au Brown ina ia whaalea o ngā ina isi solo te ua fuafua mo le masina fou, o nai ono a fia i tangata ngase e sili atu ma le se fulu tolu afe i le atu nuu. E silia ma le lua afe lua se lauta o tonga o le ato e tolo pō. Whaatua i le wa ainga o fō mai whapitoa, e tangata e tolu afe ono se lau, ma e tusa ma le valu afe isi asia singa i fō mai whapitoa o le a fia, pe a whaau wau ia solo te.
Ua tapunia nei le whaaulunga o Suitauva mo le tofinga pule nuu mai situ malo whaapalota po awards e tolu mo whainga malo whaalotoi fale a Porirua. E to atolu Suitauva mo le tofinga pule nuu o Porirua o Anita Baker, Kathleen Filo, ma Ura Wilson Poko Ati o le General Ward a Pawatanui e awhia atoa le vaenga I mātu o le ai e valu Suitauva mo no foe wha o Brent Ching, Phil Houlihan, Moira Lola, Ross Liggett, Paul Nation, Aditi Tiwari, Josh Turlin, ma Nathan Waddle I one poto po le tuisi sifo I sa saai o le ai e toa se fulu lima sui ua tauva mai ai mono foe lima o Miriam Albert, Angel Domingos, Mike Duncan, Chris Ellis, Hemi Firminus, Kathleen Filo, Jaystone Finau, Izzy Ford, Mose Ngalo, Jeff Hayward, Sharon Hilling, Sag Painting, Siobhan Samuel, Ura Wilson Poko Ati, Mayan Shang. I le Parirua Māori Ward, e toa whaaro o tauva ai mole no foe tasi e tangata o loo I le lola pālota a Māori o Raniera po o Daniel Albert, Rawi Niari Mene, Jess Te Huia, ma Kylie Wihapi, le olo o suipole nuu I le taimi nei. O loo talo sanga lau whaito whao le soifua malolo ina e nafa ma le puipuinga o le whai ai, ina ia wha malo sia ma wha manino ta iala e muli ta ia e a onga I ta alonga, pe a manu nua ta maiti I ta alonga I a onga, ina ia puipui mai ai ia a fianga tu mau I le lumanai. Whaalie Pat Hopkins mai le Laura Ferguson Brain Injury Trust, e ese whainga o loo muli ta ia e a onga I le taimi nei, pe a iai manu anga miti I ulu, na whaasoa nisi o tupulanga talavou mai I University Lunga o le checkpoint, e whaapeolo o iai pea a fianga I o lato ulu mai le taimi na whaamanu alia ai, mai ta alonga a o onga, o loo lato mana na au ia whaasoa whalawa I tele I a fianga, ina ia nofo sila fia ele to a tele, manu anga onga I mawhaiona o iai, pe a leile wa ainga I le taimi mua e whaamanu alia ai. Mai le whātau sanga watua nai wa whaatuputupula ia talo sanga fou mo fesosoani I le ACC, mai le na o le tolus fulu iwa afe I le lua afe lua, I le whase fulu fitu afe I le lua afe lua wha. E owa atu I le luas fulu wha afe manu anga I whai ai I le tausanga nei pe ona whaamauina. I whaamaumaunga mai le ACC na whaailoa ai e tusa ma le tolus fulu pasene o manu anga e le lipotia. Ua whaatumulia se whaala potopotonga fesosoani I Masetone, I tangata o loo sa ili ni ngā luenga, e mana na oini I tū lai ngā lulue fuai, ina ia mawhaiona whaatu mawai pea le maua wa lātou benefiti, mō tangata sa ili ngā luenga peitai, ua le talia nisi ona ua le ngā whatia le to atele e o atu. O tu o ngā le mālo, e tatau I tangata benefiti ona whaatino ni ngā luenga fesosoani, ona o se tasi leo ai a ingai ave ese ai le benefiti su e ngā luenga, pe a le usita ia. E whaatautaia e le Wairarapa Resource Centre, se whale o loa e o foi nātu ni awa noa mō tangata to alua se fulu lima mai lea taimi I lea taimi, e sa iliaini to mai whaafai ngā luenga, e fesosoani ia mawhaio na mawaini ala tau ngā luenga I le lumanai. Peitai na whaaliele pule Trudy Jones o vaia so umalava la tau te letali ai nai nisi tangata benefiti sa ili ngā luenga e talo sa ngātu moni I tū lata I tolu se fulu e ngā lulu e ai e au noa mani tutongi. E toa se fulu lima tangata e tu uawa noa I ai le au nanga mo e mo o miani I tū la ngā lulu e fua ina ia mawhaiona mawai pea la tau benefiti. Ua ofo atu ni usila e tali malo I fono ata ita e o atu moto o le Pasifika I le luafe lua fitu o le atalo sanga na tu ina atu e le minista o le vai fafo wa wasa manaia Winston Peters I le aso tofi I le fono a minista o le vai fafo a le Pasifika le auro o fai ai suva e ui o le masina fau e fai ai le fai unga I le atu Solomona I le atu nu o le atali malo I le afono tanga ai ua wha manino e Peters ua sao nini usila e to e tali malo. E to aluani tama ita I Samoa na malanga I take e whaatino ai o la ta o tonga o manava e whaaititi ai le tino puta peitai ua lesa ili I tonu lava o le Pasifika e peo New Zealand ma au se tālia ni tonga fitinga. E whaasefuru kiro kalama ua ave ese maile mamafa o le tino Sarah Bennett ta luna whaio na tonga fitinga I ano vema le lua fe lua wha. A ole I whaialo na ta o tonga
sa tele whaafita auli o le soifua malolo ina na wheangai maia e au fia ile tau mole pe a oina moe mawalunga le toto whaapea ma le lata ina maua ile maisuka peitai o ia vaenga uma ua sui atoa ina ua whaialo na taotonga. Ua whaamao nia lana fo ma ile le ai o se toto mawalunga le toi mo o mia le masini e whaamana vai le toi va ia fo ile fo ma i fatu. O Bennett e au maui Queenselani ma e lua se fululua a feta la e whai ai le taotonga. O le tamaitai o le mautimu e au maui au kilani mana ia ta uasa whengai pea ma whaafita auli ile mamafa o lona tino talu mailo na la ititi. Ina iaso talo na mai alona taotonga ai ua se furu 5 kilokalama ua pa u ese mailo na mamafa ma ua ia iloa fo ile whaale leia o lana maanava. Na whaalie Dr. Tamerson Taylor o le University o Aukilani o le fitu se furu tolu pasene o tangata Pasifika e whaatalitali mo taotonga i New Zealand e toi whaamaamulu ai le i whaia taotonga tusalava pea ngā vaa whaatusa i le tolu se fulu 5% o tangata papalangi i New Zealand. Mo le tupawa li i Pasifika e tusa ma le valu se fulu 7% e toi whaamaamulu a o whaatalitali. Ua whaatonuina se ali ina pa u i se suingi na motu ina ia tutongi natu le lua se fulu afe tala i le pulenga anu ua masetone. E lua te si ma le whamiliona tala na tangi ai le alii whaasanga i le pulenga anu ua masetone ina ua motu le suingi ma pa uai i le lua afe se fulu 5. Na pa u Leon Sharon i se suingi i le Margaret Street Reserve ma ngā wai se iwi o lona tua. O afianga na ofiai afianga i lona soifua malolo ino le mafaufau le mafaiona toi whainga luenga o se ave loli a toai ma le mawhai o na moe. Ua mai a ilo ilonga i lea mataa upu ma ua whaatonui nai tutongi atu le luas fulu afe tala i le pulenga nuu pei ona lipotia ele One News. Tala fōuia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Talofa, si ufofonga o le lau mua. Se fu malvalo minuti ru mtene le tu la Eva na uta ulunga antu ya fa poponga lo lu tantu telefone tantu tel mai sa mo te fa fonga le tu la se fu malo ila ngure nei ya male tu ko wante le tu la fa ile afia na nei tala na ole a nei te mo le taiao tantu tali ta longa le la soi nei ala va tu fa fianga nei totally mai tantu tali ta longa malo se fu manuia ya skolastaka savea si leu le mau te mana nei ta good morning ma lo se fumo le sunga si le o ya si le lai Simona Tafa good morning ma lo se fumo le
Whawhiwhianga mātua whia mai le sunga misi luki sua la nei teima le tae ao to low Samoa. Losu 10 minute leo tene li to laiva. Ya alamaia tātou tala e tālonga. A tala wātou I le whaletua ia tala salu, ma lolo se fu manuia le nei tae ao, ma lolo se fu manuia ngaluenga le aso alo whātou. A tala wātou le whaletua ia Silulu Bolton, good morning, ma lolo se fu manuia, alo whātou whawatele mafuta mai. A tala wātou sunga ia se whātou lau ano, le mafuta mai nai Hamilton ia e le nei tae ao, ma lolo se fu manuia, alo whātou lau sunga whawatele mafuta mai. Tātou se mai tala o Ta'alonga o le Ta'alonga lea au tātou au lea All Blacks, ia, o le la amata vui Ta'alonga All Blacks, I le aso to ona I aso sa nei, o le aso na ila na I Argentina, ia, o le aso sa le tae au le, se 10 minuti te litu la iwa le tae au, ia, o le a Ta'alo le au lea tātou All Blacks in New Zealand, ia, ma le awa Argentina, whaia Ta'alonga I Argentina, ia, o le aso na ila na I Argentina, ia a o le aso sa, aso se fuma le fitu au kusi ai tātou sa I New Zealand nei. Ia o le se 10 minuti te litu la iwa. O le au leo whaalau ilo mai tae au nei. Numera tasi Ethan de Groot. Numera lua Cody Taylor. Numera tolu Fletcher Newell. Numera whātu e fwoi mai tātou kapiteni lea na Lavea ma Manualia. Scott Barrett I le numera 4. Numera 5 Fabian Holland. Numero 1, Tupo Vai. Numero 7, ia, le tātou Tama Wellington, Duplessis Garifi. Numero 8, le sui kapiteni lea, ia le sunga ia Ari Sa Vea. Numero 9, Cortez Ratima. Numero 10, ia, le sunga ia Bowden Barrett. Numero 11, le sunga ia Rico Ioane. 10 malulua o le si sui kapiteni lea, Jordy Barrett. Ia, tātou se mai I le numero 13, Billy Proctor, numero 14, Sevu Reese, ia o le tātou furpeki le sunga ia Will Jordan I numero 15, sumalono, ia au whaleo leo Samisoni Taukiaho, sulfitu Ollie Norris, sumalvalu pasi Leo Tosi, tātou Tama Wellington, sumaliva Patrick Tupulotu, lua sefulu Sami Penny Finau, numero lua sultasi Finlay Christie, numero lua sululua Anton Nillet Brown, numero lua sumalatolu Damian McKenzie. Tātou aulena a le tātou All Blacks ta alo I le aso sa nei. Se 10 minute te leitu la iwa o ngalo lotu le aso sa record le Ta'alonga. O le Ta'alonga manu Samoa ia le ua fau mai I le aso lua sumalatolu o Aukuso ta alo ai matonga lipu o le Pasifika. Le aso ono se tema la Ta'alonga mawhiti ia I le Auoli. A le la whae lau ilo anto tātou awal manu Samoa le utaunu mai foi ia wale tātou ta amirisanga o le hipo le Pasifika le whae lau ilo mai tātou Fowekti, tātou Ford le ili sunga ia Aki se Yuli le sunga ia Jared Adams, le sunga ia Luteru Tolai, Peter Anai Asu, Ray Niwia, Michael Ala Toa, Marco Fepuleai, Branley So'o Mituanai, Samuel Slade, Benjamin Betaya Nene, Michael Curry, Olajuan Noah, Taleni Seu, Sungaya Nico Jones, Tatu Kapiteni le Sungaya Theodore McFarland, ia Maya Kopo Mapu. O le Tato Bex, o le Sungaya Melani Matavau, Kona Tupai, Joe Lamb, Rodney Yona, AJ Alatimu, Henry Taefu, Melani Nanai, Tuna Tuitama, Tomasi Alosio, Elisabetta Alofipo, Theodore Stephanie, ia Malolangi Visinia. O alo nei mawhana o le tātou tunu ule ua whauma li tātou au, Branley So'o Amituanai, ia o Jared Adams, lesi tātou tamawhau lewa iai, ia kopo leai, iai, o Joe Lamb lesi, Joe Lamb, ia lesi alo le tātou tunu, ma Theodore Stephanie, ia o alon whanau I o le tātou tunu leo whauma li tātou au ale manu Samoa. Ta'alonga la na manu Samoa mua mana au tonga I le lua I le awoli le astona I lua sumar tolu o Aukuso, ia lo luigon vai asa fau
a sono se te mala ta alonga ia male au a fiti tātou ta alonga na ia male tātou au an manu Samoa All Blacks le tola lo ina tu le nei tai au tātou se mai ta alonga le NPC ia o le aso o io la fia na nei se 4 minuti te eli tu le fitu ta aloi le au a Southland ma manu wa tu ia o le ta alonga le 5 minuti te eli tu le lua i le au uri la so ta alonga Northland ma Tasman o le aso ia tai au le te masani le 5 minuti te eli tu le lua ta aloi foi au Bay of Plenty ma Canterbury ia o le afoli tu le fa i le fia tai au ta aloi le au le o Kilani ma Taranaki o lo tanto i vai solo na tolu o le tamilisanga o le fia tai au le se 10 minuti te eli tu le fitu ta aloi le au le Hawke's Bay ma North Harbour o le aso sai le au uli 5 minuti te eli tu le lua fai ele ia tātou nei Jerry Collins Stadium ta aloi Wellington ma le au Otago ia o le afoli tu le fai le fiafio le sa ta aloi le au Waikato ma Counties Manukau ta longa na NPC tātou se mai ta longa o le NRL ma ta ina le ta longa le pōna pō le ta aloi le au le Panthers ia fa malulua tu le au le Panthers ia le ta alo ma au le Storm ia le al to maua ia ai muli le Storm le na manu malo le Storm lusulua ai ile se furma le valu alle Panthers o le a fia na nei le tu lai valu ta alo le au le Warriors ta alo le au le Warriors ma au Dragons ma nei ta longa nai mata o le se fulu le puana nei ta longa le Roosters ma le Bulldogs ta longa le Sharks ma le Titans i le fia tai au i le lima i le fiafi Sharks ma le Titans ta alo le Broncos ma le Dolphins i le fia tai au afoli tu lai fitu ta longa la le na i le finaunga Brisbane Broncos ma Dolphins o la fia tai au afoli tu lai iva le po ta alo le Rabbitohs ma le Eels ia o le fai le fia le sa ta alo West Tigers ma le Sea Eagles ia ta ulunga i le 5 minuti te eli tu lai ono ta alo le Cowboys ma le Knights tala nau ta longa ia mo fai ona wina tu nei teimi o le tai au ai moli le ngang fa tai ma fa malo i su tatu tunu tatu polo kalame o le ata o le tai au le uta ulunga tu fa mangalo se tu o le tu tamali se upu se talo se ngana ia o pa pa la fa fo mai Samoa fa mangalo la fo nule ai na wai poto la tu tai ai se la vla na tu ia matatu ma futa pel nei aso tau la vali tu la lima tatu tu ai mo nei teimi Pes bisinga mai ya Jerome Gray ya fa na Jerome Gray manu Samoa fa o tau lunga tu tala ta longa ia mal tatu por clame o le ata o le tai mon wel ya so tala lo lunga va ya so le uta pena mai le tu fiti sauia ua e ma fatia to e koleni le leilau au e mama fa le mal to e ki mai laula au tau whaau to anga e alo le vanga awa le tau sanga Samoa pati o au lo mau penina e uina vai a e tau mawhai o le ua sila mio le lalolangi atoa ua ave mai tala ole manu Samoa wa e fiu sapani fa feu au sasini fai lava situa ole polo miniki korea kimchi tomata walaiti e se le kanga fu se le lakati Samoa pati o au lo mau penina e uina vai ai tau mawhai o le au sila mio le la lolangi atoa ua ave mai tala Moso oi sili le manongi ta utino mai no ta ofi mausarino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la la
afio oe ai aluita tu Yehova inotava tofa ina soifua langa alipsili lesa sana itu e fa o samoana e fa atosina yo anganga ya te o e sumalete ine tausala la ula fala wa avea talua yo e sungale mana mea be a fai ua elekea tu ai pe sia mea etafea la upua tau no folene tau ai so se sili ne la lele male fuaro samumu ete fa ata patima etuli usisu ta la 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 afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua Fifia lava toi whaatalo whaatu i le nei tai ao malo lava soifua i lau whaafonga anga Samoa ta alofa lava. O le taimi fo i le nei o le Paul Kalame o tala la walunga o le vaiaso pe ona masani ai tai ao aso wharai le taitasi. Tala no atuai me le fionga le li pule af masanga te alu moresi i o afo ini tala sa la walunga nei vaiaso o le amwhaion toi whaalau tele ai le ngata i lea o le afo istulanga o ieini so ngā luenga male tautua ale si ufonga lau mua ia malor soi fo lau fionga msanga talo falava alo fo ia Savalina ia soi fo manuel tato fa fonga ni tai au malor lau le soi fo mo langi ma ya malo lu al tai au ia ai tu lo na va ia ti fa fo le la e tau mo e fulu ma va vo le la al tai au ni ia o a fo malo sin matangi Wellington ia a mesine puro tai au ni yo te tonu fa piale so ato malo ia atono isi pa ngai nei te amatai Paul Kalame tai au tatano atu le tulanga ta penanga mo sa mo le fofanga i fa salongo mai o le palota e pe ona tau fai le aso lulu na te atu nei o le nei le ava no le tana o le sfulu sa mo le iva tato nei o lo ia fono ale komisina palot fainga palot male media sa mo e afai tu la mai le iva New Zealand le tau le afole o le iva le lan tam fai fata tai to on fa sa la se iva ai po le ale lungo le o tulanga le ia o le mento pu sa fai mai tonga i mato ia o sui le potule ne to fa sa la mo le potule ne to fa mo mai ia atonu mena na fa le tonu ia le ia fo le technology le internet ia vai nga fa pe o le tam fa i tato va vai po a wala o mai tau ona ta pena ia wale fa mo le aso lus fuiva o le machine ne ina ia so longa le tato fa sa la mai sa mo ia vai nga na longa lu ta se mai sa mo im tal tan no fo ia ina ia mautu tato ta penanga ia fa le fo le fi o le komisino fa nga pa lo tel tau tu tato o nanga pe o le tanonga ta sesa ia le fa tam foi tato fa lo ni so la to tanonga ia mo ina ia malam no fo malam la tato ta penanga lo ia isa mo ia mi se fo ini fa tuanga mo media mai fafo tu langa na ia wai ma te ori to ia so ia na fa ia felo inga o vaenga le malo ia mo le official fainga palo tama le media samo nena awa ia ana ia matala no tu langa e tapenanga media ese ia ma ai inga tau ona muli ta ia o vaenga la na le tau ona mal mai tatu ia o le la
Ia mo tato ia sululu mai fa ia tanoanga ia. Ia o tua le pa ia sul palota. Mela nan fa le ton wal tato fa sa longo len tau fa mai le sululu ne ia se to va ile sululu fo pe tal fe ngai. A o tulanga na tato fa sa longo fa pe. O le tapinanga fo mo sa moe mo mi ta sa to tasi pe to lu el tato fi se nei. If so ni longa mai o fa yunga io le va e se tal non ma to visa ia na fa lo atu le va so mo po ile o la kil ma to se a tu langa na e te vai po io ta ia fo i so ni ata se sa mo ole si va nga le fita no el po kala me na ila o tina e whanongongo fo i tanoanga a ana fe pai kolia ia le sa tolu atu ma pule mga whalwa so te pule mga whatala milo tano to inisio vai nga o fontanga wasa ye umala ua tolu e sa mo le fono le ale kale sia me tisi sa fai sa mo a tono le ava no le o tato le tio e mo le ava no mo e kale sia pe mai fo fontanga a ye ani sui e ava no e mai tano inisio vai nga e fo e tonu la to e tauna fa la lo fo i mo sila fia o ni sere a wai ia po mamalo fo sa mo ala vatu la vanona i tato e kalesia e le fa kasale fo i fo no sa mo o le AOG ia fa penale chapel peace chapel ia mai si vai nga se ia le fo la le metis e na so tai mai la ia e sa vano e tu atu e mta upuia o ngā wai tō telia tanga te whanongolongo le tato le tio. Ia o le fo ie whanongolongo ma mo e la tō whaptalanga whapea. O le la tō e whawawa tō neili. I le polkalame le sūtasi e wha umai nisi o vaenga i antala no tu ia le whaltua ia ana whepa i kōlia i le tae au nei. Ia atono le si vaenga lea savadino le fo ie vo atu e i tato o le tae o nei sa to e whai e tō le mata noanga ma Barbara Edmonds ia pita i le sa i ele fono fo lea le leipa le loi kala estete i o te iloa ua pisi te le minsta o le whai pule lea le a tato i o lea la o le maua lea wano le tae o nei ma lea te tonu e awai fo le toi sauninga o le whalitua ia le autuli i langi sau vau ia atono e mo le malo le atunu e to telefo ila to sila fia lea tina o le atunu o le vananga lua i tato ngā luenga o ao ngā mata sa iei fo stay meal officer o ngā o iai ia e te le i ola na ia fo isao i tonu au tato ia mawaenga esi au mawhtanga ngan Samoa ia o lena tele a ena whai fo ia taita ia nisi o tau wanga fo ia arum whanan whautini ia pangali au tato uma po whea le me te whai ala rangi ne e ia le teimi umna whai longa mo e wala awa e o e lo matai le langi ia o lena o fo i o le tai au nei le whai elon toi sau ninga i le PIC i Pōrua te mantua i teimi na tau amata fo i le tio ai au tu whai pōkalame ia e finfinau fo ia i lana ia vai i pōkalame i tau pua tau Samoa ne ngana e mai tonu e muli atu e fo ia whaman whananga le ainga ma le tato ofisa nei le sao fo nei tina le ngata i tonu le tio ia o le atunu ia na YouTube te peo nei e whawhai a onga ia ma nei fo i whawhotua le mtanga luenga a onga ia so umwai ia te tonu a Pōrua nei talwa ni sa mata no ma ni sa paikal pulenu o lan tala e tia sa ye si tan noanga sa fa ye si sa noanga ale autudi o sa o fa mai o inspire ye ia a ta ulo lo puna lo inga o tia lo na ngona i fa mtalanga na fa ye e de fo i tina o la tunu yo tel tono ye fo nei mo le pulenu ia manisi tangata longa fo ta to a sa mo tonu i le sa linga le fa nei por vol ta o nei ia o le tūlanga nei tātou talo mai sosani fo i si ainga whanau noa, whawawau ni tai au. Ia tūlanga le o mai tātou stay me mua fo ia.
o vo tātou muli le au tuli mani se umumu atu. Ya me sao le finau le ngangana ia. Ia fo ilo na ia soifua ngalua le sa mol mawina le totele le finau le fo itina ile wailonga ile tau mawhainga o lang tātou ngangana Samoa. Na se taimi su e mai poka la mena fai to se tribute tātou mol whaafonga anga fo ile tino si ufongo le au tuli au i taimi o fai whainga poka la. Sa ole. Ia o tātal noi fo ile ngangana no whanongo mai o Salfuene whaafonga mai o tala no atu ia Mari ile moe ngalo ai me sele pepe sele wha mai o le. Moe ngalo. Aiwa ngalo na moe Mari tele le study ana mea o ngā o le ngalo vloa. Nei atono I tonu a mo whaafonga le atono e tā ua le whaonga wha mamafa ina ia eva ailo le upu ilo e se la le o le tūlanga tonu ana le tau whai le tātou app I mo walo mwhanau mo I lātou o le tau o le ngana ina ia I se vaenga I taita I le lātou wa ai ma le wha I le wha leonga upu e peifo I la o ne tau whai I tātou ia nao sa o ni tano fo ia Murray Tau vat ma ne te le la mo ngalo ia a le o le mo ngalo le upu ia la le tau whai fo I Murray pe ia wavo I ana ese wha mawhai lungo le upu le tau ni e le se wha leonga I Murray le o le upu ia o lan tau mate fo ia wai le o ia na whanau ni New Zealand e le vai mo se mo ngalo ia o te lo fo ia alwa tua sa wari e le wha pepo le ale vau e le lo e o le mo ngalo le ai le mo wa ne I le whamtala ngal tau le o le si le la awe o ngā te le e tutu le namu e le tau sanga na mato I Samoa o le mo golf o le mato I na mato sia sele I le WYMC e le ngole fala tonga ia mo alum whanau o wafo I whata amilo le whalo la inga le mo ngalo e ana visili le pola me o tumu ia la au tafo le whale mai o le tuli namu na mato ainga e le la sa o ai mai o le whewhina na sala o lunga tumutumu ia lua lo le o le manongi fo le ia manongi la na o le e tutuli ai na lo e tutuli ai namu no lo le namu mo se si me ai le to mai ile fala vela ve ile le fala la inga le ia tonu mo nei a inga fo Samoa e o ngale to mo nga lo ia ta fo fala ma e so so ia to tutuli ai namu lo le to o la ule ia ma vai o to lo ma namu tu fo ina ia mo ma inga tanki fiva tonu tu Papa iau la ua ngā whapea. E mo I le matango fie, le inyo na fua fo I pe o isi la. I se vau. Ia e te lia lona o ngā. Ia mantua e whai fo I le ti. Ia, na. E ino fo I e whai I le ti. Lalo le a pongata. O le mana ia o le manongi o le. Ia e ni vaile namu e mana ia o ngā mo tātou. E pise vaila au. Ma ani ni vaile namu tau fo tau ni tau. Pa ni Ia, whaasolo mai ini siva e ngai o le tā o le pokalame ia mantua fwoi o le ia le sauni atu fwoi o mo o le sauni fwoi sa mo e whainga palo ta e anga fwoi o le ia ta tau ia ta pena atu mo le whainga palo ta ia i pule ngano. O le ua maua mai le whaali ngā polo City Council ta tonu whapena uma pule ngano I Neighbouring I New Zealand. Ia mo tato o whaafonga ia mwhai ana I titilo I press release a fo I tau ofisa pule nganu o nei mo o to ia sui whaatutu ia I tau wale whai ngā palota ia o nei ai pōrua le aso lusuri wa okusu ma te tono le aso fo ina mo te leo tato whale palota I New Zealand nei ia ai o le vai aso na te alesa ma taltanoa tuai ma Ken a kui ia o la tamo whaia ta o tule Ken a kui ina ia maua le tato au Samoa o le ingoa na te vai e lunga le pepa palota o tono le tato ofisa nei ia o le ia tau o le sa tono mafono Ken a kui ia o ia vo le tai fono le tato komiti wha tono le si ufongo lo mua ia le lau to e tamo e fo I tau vai I le Eastern Ward I Wellington e le pulenga no o Wellington ia la la sa o ia la to whaatasinga na pe to ono e la to la tau tuli whaatasi o sui vo le tuto tasi independent ia la o whaela to whaavainga tu whaatasi
Ia tau tuli o tau whai whai le te leo ngasu lai mo le mato pule nganu. O le wo atu te lea aisi overdraft i mo mea ngā le blow out, ngā le pāo le. Bucket. O le pāo le mo ia te ia. E whai le tono tā penanga o proketi e matau whai tau miliona le alu. Ia malu e lunga mato Rachel like tongi tai o. Ia mane e fo ila ia langona whai le tonu fono. Te le i o le tata no fo tonu fono ngā luenga e. Mani e le amtanga ma interview. Na sau i nei, na sau e whai ngā luenga mo le visa fo le sau whai ngā luenga. A sau le alu whai ngā luenga. A sau alu a onga. Mola na masters o le, o mola na science degree. Ia lolo ia whai alu whai ngā luenga whai a onga nei porua. Te le fo i tau sangan whai a onga nei. Ia nā lula ia le iro, ia le iro e si a onga. Ia la tau nana whai fo ngā luenga. Ia teimi fo na iei tongu whanga sāma, whalaputonga fo i mole ngan sāmo. O te mane tua i ele whono na whai tei, na uwa ia kien teimu mua. Ia male au turi, maisi vaenga na whai le whono e wala au mele mato. Lea whai le au tūsel si o te watu i ele whono le mana o mese si e whai tala noa ele. Ia na ulato le aula na whai le upa wheloa i le ele teimina. A le wau te mo i tau whai fo le paenga talua i a pita i pe tu whaea. Ia a tau whai tato tangata umasa mo i tai oi i wili tōne a mea le vaenga leo le Eastern Mode. E se taimi o na tō lau lau atu leo ai e vaenga na. Ia pe ta fo le interview i ento whaafonga ila i maua i le vaenga leo. Ai o le vaenga i apahat. Ia le fo sa whatala no atu ia tofa sua fo le kush. O ia fo i olo tono le komiti whaatono le tato le tioni. Ma ne le e o tato sui whapene i tono tanoanga o vaenga i o pule ngānu. E maua le sa o tato Samoa. O le miti ana na i tato e mai ni mo tam whai ati ai ngai Samoa i a o whai whanau nei lisi o ngā tupulanga. At o na i along whanau i le ia o ngā ma si i tūranga i tono malo. Io to te leo isi i along whanau leo o i ngā luenga pule i vaenga isi o ngā luenga malo ma ngā luenga fo i tū mauti. Ia, tato wawa i lole i ngā luenga pule ngā nuu o whai pule tonu malo pena ia fo i a Bista Barbara Edmonds i a manisi fo i o tato tangata Samoa. Ia, o ngā luenga la tato le o fio i vaenga ia o le whai o tato palota. Awai le ma faina sao e tonu tato sui nei. Pe a le whaia tato sao le a tāua o le whaatino o le pālo tangata. O le tato le tio, na whai mo tato tangata Samoa ina ia whaau tā mawalenga ngana, malongolongo puyeli ia i auto i me se solo tupu i nei. Ia a ngā ruenga tato uma, ai hini whautuanga i watu ia, talusia ia amna ia, malo ia tangata ia no le whaatino ina ia mawal tato sao lea. Awai pe ona matala no Oliva Limba e tainu muli na yesi sui o Samoa po Pasifika foi. I te tono pulenga anu i Wellington. Ia o tauna yesi ta se awa noa to yesi si o tata ua o le fionga ia namula ulu tala Cleverly. Ia o ia le tina muli na le sa yei tono mai le iwa ngata le iwa lima lana ia tautua. Ia o na misi ma leo tato le temina. O porurua le laki o le whaia ma iei o tato sui Samoa. Ia tonu ia o le lau mua leo ni si le tauna isi tato sui. A tonu e o to inga le iai ken a kui tu lau lava i o le swafa. E whetau ia whatau moa i vaenga lea i wae. E whaia sina road bus o talo anga i tonu ima le au tongi mai wafu. Ia e o te loe whetau le le ia ken i e tala noe mta upuia. Ia, peo nei lor matanoanga na ho whala nei company lo ia. Malon whalitua ia Francis. Ia, te lea alo nei fo isao i tatu tangata. Ia jamana ia tato tuina tau vai mesi o sui fo tato komiti whaatonu. Ia le soani una ia fo ila ua tamu whainga wale anga i lunga o tato tangata sa ini malo ini New Zealand. Anei, ia le fo ua whalau loa le lisi pe ona e tā ua. Lisi a ponuridua la tau i o i la tau o sui filfilia o le a tau vaile. Whainga palota lea?
Mania, tele mata noanga manita peka, le tolu masina wa mavai. Sa talanoa tuaima tamu fai e whao Sofia fo i ina i un tato sui sa Momal Pasifika e tau wā i le pārota leo loma nei. E o lana ia na whanaunga. E lusu 5% o tangata nei tonu teimi nei, oi, o telo o tangata i tonu nei polo teimi nei, e lalo lusu 5,000 o tangata Pasifika. O la lai nau ai e na i to tele tangata Pasifika o aron whana o tātou le whaia. O la tōna e tele na whai o la tō sau i tonu nei pule ngānu. Ia ai maurunga atu lai lusu 5% o tangata i tonu nei o tangata Pasifika. Ia lea lai wawai atu ia o le tato sui o le tato le tio o mari le saalu le si taimuli muli tuna. Ia o le ofisina pisi le taimine o whambai o le ama noa ia to ia. Ia lea la o le mwhai o na aleva ia to le to tau futuli a Easy Ford ia mamose ngalo. Ia ato no posuina to rua tato e wawai e fo tato au whapalo tainei. Ia le ilo ia na wawai leo nisi o palangi na ia e ave ilo e kisi. Ole me silia o ye tanga te no ya ingoa silfi e swafa ya Kathleen Filo yo te lelo ai se Pasifika ia ma finau ma Jaystone finau yo tanga tana leo te vai to pe ngoa tato Pasifika al me silia ye tato suito no e tana noa ma finau ia mta o mo tau Pasifika I tono sa fa inga fa pia e wa telia na te tai tātou au palangi me mana o ila tō. Ia ele isi so tātou tau wha. O ele tana nom whina ia ele mōs tātou sau. Ai al tūlanga na iei, o lo tō e te moi a anita e tau wā mole nea fo ili te tūlanga o pulenu. Ia, moa wā ia tanoanga I teimi ia tanoa. Mana ia o information e wato ia. Ia makaili wi hapi. Ia o le sui pulenu. Ale fo na to e tamo ia kaile wi happy e mai le si vaenga le mole palota mo mauli. Ia o tato one poto le vaenga ne e tato. Ia va ia ona la e ia e lima no foa le vaenga ne o pulenga no. Ai pe fa ia sinto te lo la to le toftuti. Mane ia pa va fa le ani o to I pepa fo pulenga no. E se teimi o vai aso o iluma. La mato tala noa tuai ma Jack Marshall. O iele va iele I palota I nei polua. E ma stasi fo I o alo le atunu o lo iei tonu le pule nganu. Se mato tala noa I ta penanga ale pule nganu mo le anga iluma. Mo le avanoe mo isi masina o I vai aso I iluma nai. E tamu vai o fasita noa nga mo se sui ma le Han Valley e mo Wellington. E peo tato wale le no fuvala lata. Ina ia no fumamla mai fo tato o tulanga na isa vani na mo fainga palota alo si o sister usanga ne ulu te mo mai o lo hat ai manatua fo ile o manatua masino se te mana sa wai fa fo pepa pe ia tautona fo I taimi e te tauna toi fa fo I te ua fai fal palota o mana fa atomo le pepa e ngalo ia ai tau fa fo I taimi tawai Yo, afa pe anda tau tuat fo I tanoanga mo vai ma palpulinu. Afa pe wo I talua ni na sui ele no foanga po tonu tau sanga talu male palo te talua. A wo sui le mena te no fo ni ala la ni. Ali alu to no fa sa ole I lo address le tua tu se la fo mai pe palo tama tulanga fa pe. Ina ia e mo ia vaanga ia. Ai de la mato tatano tu pe ma vatu ia famtalanga wa ia me tupu ma misi pe o tuaina fa ia tulanga ia o le taua ina ia fa tino lau palota I le aso le palota sa o leia fa ngalo lau ia ta ia o le lena tala noa nei le taimi wa te ai le tulanga le ai pini topolo ketel to I tu malo polpolenga no fo I tono Wellington Pele tasi le luani tau polo keti e mai piu pa keti. O le matanoanga ma kina kui no fai e. Ai te usau tō e tau na fai mo performance appraisals. Ai mi sea pule. Wa pule na o la tau ia fai e tōnu o paketi ia. Ia na avele saini ele le CEO o le pule nganu.
o le tele o si me vaenga ia na umale na saini na ave foi le ia fa maunia mai le fono a fai pule ia le pule nganu ia o le ala fetu na ina ipo ai le pule au telo o la to uma le anga sala i le vaenga le wai e fai o le ngaluenga le au fai ngaluenga ta pena le le il po kiti le paketi o le po kiti na saini le ila la to pule o na ave le saini le CEO to ave saini le board le council ia ale la oftu na itemine o le lopo ile uta tua so lo ia po ia o le sele ia se umala to wa le te tu pule vaenga ne ele na o tasi se vaenga va ia o mena le ina fai fa pia ina ia siaki le si vaenga mai sa ava vo ina amata ia ngaluenga le o le town hall mo fai o fia nei tau sanga o fai le town hall fa mai fa mal sia mo fo i mo mafui ina amata mai le faso tolu miliona ale wa tolu se lau lua iwa miliona fa vadu ne le alu lunga fitu le vadu le alu lunga le ia o tupe umana o lai alu lunga ia o lai fa lango i tupe mai la fonga ia mati ngai na matole no fu o la fonga mato rates o le mena ta o su e tu tanga ta pe o ke ni o tonu fina o la le meu ti ngai na ta to tongi rates ia na amata vo ele si ngaluenga le mo ponti leta le no le tia e la fo ila pisi vai ia le fo wa lunga o te le ale tongi o vaenga na mo le lo po femele o e mato taia nei taia mai o le lo e fo i polo ke fo i a wala e vili wila na o le psycho waina la vo o te le ale tau vaenga na ia o fe e le vaenga Wellington ne sauni o le tu ina i fale ainga ai ni lo po fela tu lo ta vale ma pa te alu tun fale o sauni sia so o ia tu i tondon e le ai me se me fai na tu se fale ai ma va pe ia mi si ato auto o le se me tu pa ka ta va o fu ngana na pule nganu o le le ma le ni si New Zealand ato na mai fai a wala te la wili vi vai a si vai ngo New Zealand a o tu nei ta vale o lai ki uta ya ele e tau le office ta vale ala e wa tu o le ava no le au vili vai au vili wila ia ia ai de ni si te to te le te va ia lu mo fa ngol na va ngol o le sila me o ma fo wa o le wa tu ma lo si ne le ma lo le ina ia to fa tu langa le le ta to mo tu pe tu tonge ele au avita vale ia e mo ta vale fe wa o ma fo lo le wila vili vai te le fa lo mo to ta le no pe fi le tu pe tonge au vili vili vai o le te le o va ngo wala le tu mo la to ia in fa pele in la tsupe it's so no tongi wai mama mo wila ele va vena le ala po vai o matu le si vai ngol wala le mo la to ale la tu tongi ta to ia te lo le si vai ngana ai le yo le fanga pa lo to lo manei ena manino le po fi to nga pili se wa o me ye pa lo tai ye tanga e va longo to la tinga ina o i fanga ye sa o ingoni ia so i lo malau pa lo moni le ia ma lo sanga se i vai foi ia ona toi fa wa wele am mole sa stato pes Fauli mai o maua pe a whaafua o ni timunga O loto le tutu sa wala i ona le maua se unga O loto le tutu sa wala i ona le maua se unga O ai e le poe wana upu e se ina dia o e Mana o iai le loto ai vai lo utino e Mana o iai le loto ai vai lo utino e Uma mai o aso ai le umalo salo Olo alo e te le tala i le sao Olo alo
le sao se a ele pona wala yona liua le alofa fai mai wai musia ita o le fui fui bine e ona fai mai wai musia ita o le fui fui bine e ona sa wia tao tae vai vane yo e ta te no fo ile malie o sio loto awane I eto e ma salo funa e te tali tonu pe ata sola I maunga Wai ele tama wana upu esela utau sala Wabai vai le tino mama lingi ayo loi mata Ya, toi whaawa watu le vaenga lona luol tātou po kalami o tala la walunga al vai aso. O le saman sa tal nofo I pol vas talwai a masangal mta upulea o pisini se fo I amatana avel to la fono na o la fonga ia ma tulanga I tupe fo I whaangai COVID. Ali fo I vato e yelisi pisini sil neva ia son na pe wa tapuni fo. Na tata nol vai so lente I pe fast full mon tupu ia nisio company na o umana faifa msinonga ma molia fasala tu la fono IP5 fo isi rai te penam fa o la to fa msinonga ia ole tau nga mo YouTube fo ina tongi temi ole COVID le na fa alwa ile suval biliona tala le malo so ni ile tesi male valu miliona tanga te fainga luenga tonu New Zealand ia o tu ungo vaenga na ale sa on fa ngangol tu pen tu tongi la ia tu pena na le o le live ia tu ale fa so na mo wa ema te puni ia ngaluenga nisio company wa voila wa apa tu lo ai ati ai va ia tu ale fa le tonu ia avelo tal sanga tonu tu la fono ina ia ta fia ngaluenga business le la ele vaenga le liquidated le o for time fa di so vai mai ase ka mai ave tonge e tala fu o fa o si vaenga ia fa di so vai ia le pe o company le la tata no ia na fata si ia fele ta o ase tala ia ai tasi tesi mo le family ona tu pela ai tala fu solo ai I company ese la e avo e no fo tala fu ai ia matanga te fainga ruenga ia male official la fonga ele I ta o mai la I la lo ipe fiele tu pela no fo tala fu le company le il official la fonga e pe fie vo se tu pena ai tala fu ila to na mai la to tal sanga mo so swani tanga te fainga ruenga pe isi tu pel vainga na o le ia al tulanga na le ia o fa sol anta to va ia o meu te no fo mo ma fo ele ngata I le fa salo tanga te o company nei a o isi tap a misiala pisisi o tapunia o le ale me o lo tupuna tanga te nga lu fa nga lu nga o te lo ole me nga lu nga na fu tanga ta e te le ala le ripple effect po le afianga ele ngata o tanga te o na business e po company o ste me le stala I la lo ele a final tanga te le na am tanga le nga lu o le afianga o nei tanga te ia a fa pe o le tamana o ye fa nga lu nga le na fa mo fa no lango ile ai ia le o te le fa le tu o va pele sa tona va ile malo e lo si tu langa fa pe tau lo no mai lo official o le MSD io mai vai po le me la tu puta fa nga lu nga ai fa se la to wrap around support fa se va nga fo le so ani le ale me fa no so ani le malo nei tanga te ia wa ele ole anga sala tanga te fa nga lu le tu ole anga sala tanga te ngol fa le business ole si me le te ma so sala ma fo ele a fiel ai ati e te tau wa o na vo ina va le ai ati e fa sa ole I se me fa pia e le wai o live ai la to e tai fortnight te lo company tai rova yaso ma fai mai la to tongi la to pilio la fonga po ani e tongi lo le fa ngal e tau na tongi ma la fonga la fa ngal
a o si me o te vai toi o le te le o le tupe loinga mo le vana tawa na o le tupe ai tu ya ia no te le toi ya la i o le fa le tonu le ia e fai e muli o te le la tala fo le fai o ngaftia ai pe ona tanga te fai ngā ruengo company le o tapuni le tate lo fai te ia wa fai le tata o no le a tonu wale fai mo yudi tato vai a e tau fo nei se sui o tanga te fai ngā ruenga i tonu le management ia va vai pawana me vai la to o tongi tato pi o viso la fong wai o inai lo la to le le fa nga so longo ngā ruenga a o le tūlanga nei pēr no tano i si tato tano nga whapene. Mo i la tō i tono komiti whātō. Pauana me mwhaina i fsile fōi, whio ai le li poti mai officer la fōnga. Po te tongi tato TST, po te tongi tato pe wa i wa vai ngā nai rua leo te vai toa sau e tere na a whia le company nei ngau. O lono winga, e leo sao le whātino ngol vai ngana. A wa pēra lai mata i tō ina e le komiti whātongu po le po sa company e vai ngana. Mo tawana na titiro foi o la me o lo tupu i a. Ia na tau foi lo le fo ia fa fitau ia de te fa pe o na il company le. Ia lo po le vai aso i o tato vai fo iwa, vai fo is company. La nen tata le no e fai vai si fa sino ngala ala e so so is. Ia. Ia lo no winga o malta sanga ni o tata no im tau. Tata no im tau puni. Tapuniane le, tapuniane no tolanga le. Mala ve mana tanga te fainga. Fainga luenga sa o le ia. Ia o le tom fai alma lo e i tangata e le sa ilinga luenga e a fo i le benefits ia fa ti tia le fo a fa ina benefits na i tangata ma ia a toi fa popo fo i mai si wa te le fa fita. O le so le tata no e wadu longa numero unemployed. O si la unemployed le mai i vainga tangata le ninga luenga. O ai a tapu ni rol company o te le lo wai le o me pe fi tangata fainga luenga le company. Ia o le fa popo i mati le la lunga le e le o si ata le leina mo le malo no mai fa mai lo tonga fiti o mai nga nei a ia ma tau ri lo mena sui le si vai nga sui le malo no mai toi sui le fa vai o nga duenga le fainga o le nga duenga le Reserve Bank no mai le pa fai e le ngate le tau fi o to le pasene fo le tului le fai o la lo le lua to pasene le maula ia ai ina ia va ai o to o nei to te ni tanga te le nga duenga ia mai lo fanga ma lo fa mai ia i lo si ta fo yo ina to tau la to si de si ina al pasene na ai ta ti mai le va nga le a ia le la wa lu nei lunga la le va nga le wa ana tu yo fo no fo ye fo se fu fanga lo si bank ia le la ve le ma lo i na tapuni company ia mana i tanga te whainga luenga. Ia e a tauna ngā fo ile mta upo le wawa ia tu fo i mo meo o nei tangata ia whaata watu la tau whale o nau le fo i pi ia wa ia tu i tangata ia whaia malia ngau whaata ngau whale le o le fo i la tau. Ia talo i o le tato wawa ia ina ainga ia tau whaata whale o le fo i tala noa tum whamtua in Gina Pereira i ngā ruenga le whaia le CPC po le Central Pacific Collective. I whaungo whale i whai nin whātau. Ia na matana noa i fwoi e whaunga mo le tau kiwi sewa. E ma whain whaunga le tau kiwi sewa le vāinga lea. Alu ta upu leo e le langa i Savalina. E le whai tionga o whai e fwoi whalaptonga fwoi e whai ia mo me o property. O mo whale. Ia mionga nisi o ro whai ia whātaunga o whale. Mo wai te alusu e mo si tangata voi le real estate ina saulo tangata na to e o ye mala mala mo me tu la fo ia no la ia fiu tanga I fai fiu tanga ingam fa tau le fat ole me lo tu pu tangata nei o mai sui e fa pongo o kon kalate fo ile va o tangata le ona fa le ma o ile fi fa tau le fali ma ese yo ya te tau ona i tonu la lo tu la fo ina ia le a fi ia tanoanga fo fa ngo fi ona pe ia wole nei le la avatu le tali e fa tau le mea ai a mo wani muli muli le si vai ngol fa le o le mana e fa wa fa tano ia le wo nga wo wa fo le wo e so right le sa ia tau vi ni so va tu so ia te tau le wo no fo isi tangata nei ma masui a tonu mole tano nga tato po kala me ta ia nei tato no fo uta ma mata le vai nga ia a wole
o le whaatau o le whale le stupe la titi e over to la familiona te lo o whale e mau le teimi nei. Ina ia mata i tū le ave tala no se so to ainga po se sina fai mo so na ia whale fai se vai ia ta pepa ia po sa o. Ai o te whatu to ina ia tangata ia o so lo mo isi o ia e fai le whatau mo real estate. O le sa o le whai ngai tu sai fo i mali putia. Ina ia ta pena le o ne e to la bleve mulmuli. Awai o le fa mai e umaro pe le termina pe se furu e ia so. To am faina am se to ki we se ai ano fo lan tangata le fa pasi atu le furu le vai ma to pe lo ki we se. E te fiu to ta wa na we to so ele mfai. E pe oni sina wa ye inga ta se I matala fo le ki we se va fa mai na to wa ye inga fa pe o vai nga ye tau na fa ma ye ina. Ai le va to le tupe. Tu se lo te te le ono ki we se va ele fa ta tau mai le tu la fo no na mo we. Ala tau fo ye pui pui ai oi. Tau tatu talia ia whainga whapena ina ia o wale ngau tātou I whainga isi tangata ia e de o Saolele ia le whatinongo la tō fo ngā ruenga. Tā wai o le mana malama o tangata ia na ia tatau ta whapea. Nā. Ia, o le iloilonga po le suenga fo ilea I le tūlanga na whaafeanga ia I le malo po le whainga malo o mātul ma le wha mai o COVID-19 sifun ma le iwa. Ia o nao leo vātua tele fo I whaite o ngai whaasanga I e sa avea fo I mamini style I lea taimi. Ia me se wale pale mia sa iai. O nao leo whai latu whaatanoanga fo I e wale o wha lawa I tele le iloilonga o I lātou. Ia o le pisia whaapol kiki lai ki whanua koe I whemisa inga lai whai le taimi nei. Aisa, matauri I lalo al whainga malo le leipa, sa whaile la tō fo I inquiry. Sa whaile su e ngol vaenga lea aile I whaia ina la tō I le palota lea talwat. E na whaile I na whai umazi e whaamtalanga le panemia, o le teu tupe, ia matangata I tauna ia I taimina. Ia le umale o panemale malo lea, whai fo ile o le vaenga lea, ia o lea o umana whaia ila ia saunoanga, ia vaenga na mo private. Tano fo e le va o le komisinga po tangata le na fi le iloilonga lea. O umana na fai whaamitalanga Jacinda le sa palemia o ia e o malitaimi lea o mataulia fo ele na tula I maia Chris Hepkins e le sfulu ma sina muli po la titia la lo sulu. E o ia la na fai na ia fo ia tanoanga wala en man lama fo ia taimi o. Ia manisi o Grant Robertson o Aisha Vero, Yo la tona, wa la tona telin tula mai lumo le tlo ta mai o le swing ma le swing. Al me mali na pasi e uma tono si me va en tele na pasi e uma fanga malo il malo vai e au tu ma le tua mai. No vai vesi fatino. Na pasi la to le tu pe tona fa no ta ti tu lo le fa la to no vo fa wa. O le la wa uma na fa yeta no ngana. Ya le pe o faitio ina ele o mai le public e se ale private le na tele no ina la tu ale va pe tanto e mai se fisili to tangata ma ya o wala na faile to le tala ai vo ya la to ye Chris Hepkins ma e loi tu la na mai o tela to matano ai uma ele yo lo tu la e fa to pe ni fisili ma o le ni fisili yo le rola po fisili ma to tano si va nga ya le o matano o me fo ina na fai ya panemia le na ye Jacinda ia ma Grant Robert Selan te tupe ia ma Aisha Vero le sa va ilim tulang o le soifo maloloina o va ngala na le ofifi ele tu nga yo le fa mai sa te tau no mai tan no tangata e sel tan no o a tau tan no ala fa mai la tu e o fo I se va ngole li poti le tangata le fo su nga ia ato fo ina o tala ina fo io tala fo to fo io ya to no va nga ita una va ia va la vele va ele tu le tu mai nei fo se me e fita i tanga te that's wis ole me sa tau no va termine mai lo le ni poti po ana fa tala fa sili ma tu e fita wa lo tanga na ai era ni se sili e fia mamla ina tu le fa se to sili to apo atari of sili na o te vatu le angi vo ia
Winston Peters la tau ia le fi la vai ngai leo mai lu mai fa mai se fai mai se fai atu se la o tu fesili ai se itali mai lu mo tanga tsa mala tunu ana ola to o fi mai ma tau ni on men tu o le te le tu nga tu langa va pe le yo mu se tu o la la fai la to tonu ile la to tentunga o le mele te tau mo no mea ile taimilia polisa o polisi e te leilo langa i tupu mo le vai ngale le lusila ya a pa wala vai la to mo mo faita noanga o la to foi o le mea tasi o te tonu la to o le tela ofisili ai e mai mo le taimi malo o vai atu ile le fifia o iwi e po i tui o tangata Māori ona pe folinga mai wa le mana ia ma ave seala to wa ya tau ia fa le anga nu i tūlanga i o ngā tai whale ia po tal whātai fo iu. O le ai wha solum ta pule sa tatano fo le vai asolentia. O le ai wa vai e tuala ai ua na tue sa wawali Māori o le lefi fie sui ngai e nei. E le ai mana o le Māloli e ne ina ia tue sui le tūla whono ta o le Marine and Coastal Area Act. Ia o le vai ngā tai whale po i pule i o i le ai ata tau. O la na pasi le le ia le i fai ngā malo tua nai. Ia ma wha masinonga vo i le Supreme Court, ia anai tangata Māori. E o lana pasi ai, a le o mai nene malo, wha mai le la tonga. Pe ia e le o sao le wha awi nganga o le anganga o le tūla whono nai ai. Ia lai pe o tata noa vo i sao noanga a whenle sen, le sisi, le sa wa i ele ngā ruenga le mo le pati a Māori, a vo i a le National. Ele se me to te sia ki to su e fo me una pasia le va tele i lo monga ele te tau to su e sis ya le ai fa mai ala va nga le o le te no fo ma fo o ia te tondo to le una ia le fino le a va pe o le act e te ona fa mani no mai lo tanga ta po ai ana a va pe le o le national no la lai tinga ina to fo mo le national i una fi fa nga pa lo tele lo mani ai te una wha mani no mai po e tonu ale una ia ma fo i wa tuai whitai au Māori le wa i tuai ni teimi nei te ni ropo le ale sa wali te le Māori le e wa tunu mai o mai ni drones ai le to za wali mai o le iso ia o le fo i wha ngā solo ia te le ngata o tau soifua ia e wha pēnā fo i whaia o maulunga fo ia po o kolisi yo e lau ta ua fo i o whanolongo atu i le interview a le Minister of Public Service o fo Judith Collins maila na ia ma o whai tio le mtanga rwe ma o le Minister ma e pe o lewa na whai tono la wanga ne o e sāwa wati ai leo mai whina o ia le mta apu e na le ono aso na whai e whio tanga inga e wa mai lela ai o e sāwa wati whai vo i te ya le maua nei whai aonga mo lewan tala no sau ai wa ia tuai le o ngole malo o le fa mai na le tasi pasene la mai si e tutongi a ai fo atu le valsu fo pasene le mana ave e si e tutongi tangata ia i port komiti pato ya pe o vai ngana le o fifi mai tasi pasene ave le valsu fo yo e na tele ale o tu pe tangata ale atu e tal fit e fitau fo ai te fo ina va i fo de i tupe po fe fa tupe mai va nga ne wa mo e mana o mata to telo to ia ele ro po fe la e puna mai vai le tele le o ale za wa e o ni sila e fa ia ta no wa mata ta no si ta mi sa valina e fi wa ia le fa nga malo ne fa mai e ta una si lunga tonga tanga te tu sa ma tonga ta te Australia ele tele ni awala vo le mo ni o loa tato exports o tupe mo mai fafu ele pe Australia tele minerale tele isi tu ai nga e tele lon tamao ai ya tato ni ya pawala me le fa ya fa ya o le o so te ma ya ele nga te fa ya o ana fo i fa so lo mai ya tanga te tau sima ia la vo e de ofifia la to tupe mo o te mine ya na o au te ere mo le tato wa e toine ya al malo la e malo ale fina o malo te mine e mai o le fai me tau na e ya la mari e la fa no vo
stasi fo sai tono le vaenga le national nga le tata noi fo le vasolentia o te tau ona te tala to ai tala fo tope mai fo ia awa ai le tūlanga o le ai tala fo Amerika le ne o tōtu fitu triliona tala e le kupo le tele ala tō tasele mea ia fai uma me tauna fai tu pe ai mena a leanga mo le laulangi e au tatou ne pe o le tau fia tatou ia wane isilia tu mo le 12% o le GDP o le tau o le soifuanga fo le tatou ai tala ia nisi fina unga e le faina pe o tu 5% a tonu anda te tala va pena o ma tu pe fai me ia na tatou pole pe va vento te tongia Tau foi e fatau tu te lo ni fi ngota a wole to e foi pa wo ave ai fua ave fatau tu pa wo va mo en tu pe mo foi e pa wala me mo tatou lava ye po a fianga me se i te e tau soi fu va pe vo ia onga na se me tia onga wan no winga o le na falonga tu fa ia onga e o ai le tu nga me foi te wo fai mai a onga tamai ti fale a fea wa i foi va senga pe a o ina fai sorti o le si fina unga na malo le fi te le fai a fa ma terminal covid te le si fai a onga le ina la tonga wenga na fai a wa voi le le fea ngai tamati a le fa mai nei fai onga ai no to ti vi o ma to le nga ndo ina ia mo le so ta inga technology fa onga tamati le ma ni dia te le fai a onga tonga fina unga na e ma to dia o le si fai a onga le fa mo ina tele te mina mo va pe e le mo ngolo ai piso si na le fa ngangol technology yo lo tu lo fai a onga si dia mai le na sa tanga lu fai nga lu nga le yo mena tu pu nga lu mo ne fai a onga le pe le ya no ye te mina ya wa ai mo tanga tsai le appointment le la tolo nei i le te ele ya a molo leva no e fele appointment alu tu e fele sia wa pe o afianga na mo tato tu la ngai tato ko ni fa mai sa e fai asi na fa le tonu o fai mo tango vidi ma to medical center yo vai sa wa po fel tu la ngai ye video to talo ni no video fita no for my family doctor ai wel tala tene tia e den fai na tano la pisi o fatu ai fai no tala normal nurse over o tele fita no le ne tu fita no for my o le to inga tala na le fita mi tato na fa ita poi le lista ngat ale o lo ai e sa mo to e o la vo ita pui la to nei for my o la vo pressure te lo a te tu e si il for my ni tala no sa o me te le to tala no me le ne tu sa le la va fa le versi le to ai le fa il for my ni to ai va il for my e te le va le ne ste sa o il for my o mena le to ave so tu si se va i fa ngol fa tu la ngol to ngal ben ale te vi fita no for my me ta no lus ai o la to va i o to te va se ne su te la tu va il for my e loa le tu singa le se singa le tau la upili le mai e mo le sia va nga na o to si luma sa le subsidy le na mo ye ma lo le po ya ta to o te man to te mo la tu sa la le fast food ta la ele ana usa wa lunga le to o le ono vandu e no ticha fitus food e o no fitus food o fa pia lo ingala o te le lo po e se le subsidy na ye po ye pia ava pela o la ye pele tu pele na mai mo so so ni na tu lo ingala to food ta la le va po lunga pe lo food mo tu po lo su va do e fa po le fast food na o no vandu lo ingala fi lo la tu pela mo la tu ana fa mai ia fa le ni fo ma me na o me na fa tali to lo ya so to amolo po ia fa to fa me na o le ni fo ma to te o ape ai o si fo ma yo Australia la o nge ta to ni ai le ato se 5 minuti o lau na o lau sia o le tali anu ta pule le ta no se ta mo fa ya ta to so fo ma lo ia o ni video fo ma so longa le ia tau sanga to te le video fo ma e fa ya le roi fo ma pe va fe no mo la tu pe wa wale mama i tanga sa ole yo fa la e ele fa tu penga o le mai o fo mai ma ta o nanga ni
o tangata le la tolola lai pe mai le malo le subsidy le vai ngai tu pena mai awa nga senga se la tu la o i tangata vai o ya o te loa umulu tau sanga tau sanga di te e tau tu vai po tau tu pele mai i wale le tele ni se o tu vai la tu ai mo fuala angai ai le fola au foi supo tu langa foi sua me fa pena ia o kusa lo fola au na e le inu tai uma lo medicine na ala se ta mai le tu fo malo lo ina ise le mai ai ma ia le fola ma fan tu savali na ia sa vali so vai le vitamin D na mo me le la sa ole ia wa o ta to o lo tau malu lo ia na o mo le tino ia le mo le tino le vitamin D ia fola au le fa tau supermarket i fa mai so ni supplement e mo e fa tu mo le pula o le tini se to sulu vola sa ole ia ole Susanta taula mea ta va ia tu i le kampanile e po e fo i hata a ia le fo ila va tu pe o le a Japuni fo i nei kampani talo el sao el te konolosi nei vai tau se lau tol su tau sanga kampanile o le Kodak o te olo te le tangata mātua nai maula mai a sola po e lo wat e batu le film tu te tonu po e le ata e ona alu la ia ave le film develop e ta mai le wata a vai le swing la mal technology oso ni na no va go smartphone po le ata e te data ave develop le ata e uma sa wa to te mina la foa e te le tau tango fo i print ko wala wo ye ina no fo la fo po le la fo ye e tu lungo lo Facebook e uma te va ve yo te mine fa i al technology le na mata mai le tasi to sanga taloi o le tau mo le ka o le Cameron fa tau le mina lusu lima tala o te lo le lusu lima na tala ai tu sana o le afe pe i pa tu pe aso nei a ia le tau o le ia a o le sa wai o te lo o le tu wai o na po e la to le fa nga so longo o le technology i le way ngai digital cameras for la fa ino la to ana va vele po nga la to va nga na fa no la fa wa e le te le mai ni Samsung ma iPhone Fanu e Kodak e ola tole na mai mo ma po e ngata ma mena ia na apa tole ma lo so ni fa la to me tau fa fo ma ina le tau wolo ma te mini ia lo va tole la on ta punia ia ona o fa fo mal Jamie Neta ya sanga ia fa te tele la mole pole kalame Neta ya ia ai mo la fa fonga e to e mo fo fa ponga tato tala la walunga lwa yaso i leas faraile ia mo le Jamie ia fa so i fo ia fa so i fo mo na fatulo fatal fatulo malu maulungo lo fa fonga samo le vuta o fo yo pa ye le popo falta le mo sai le ave fa le nganu mo lo tele le fa fonga ta lo fa lava ma lo so fo mo lo to langi matafi o fo lo fa fo I ma le fa lo alo no malo na yo tanto to tosi to mam tina mat tua o e o mafatia I fa ta fanga singase manisi o ngotie lo fonga malingi ma fa no noanga fa ma lo la velon sai ma le fa to
o whenga iei ma maftianga o le nei soifuanga. Tātou whāmoi moi pēr, tātou talitonu le alofa tau si mai o tātou mtai alofa, tau tō lua inai lo tātou vai vai. Au si whonga lamla nei le lau moi Wellingtone, malana polkalame masani, Yes, Freile Taitasi, ma le sfulu maltasi le tai au, o le asia singa i ngase. Si o tantou tapo i tuai i le tua. Anna le se anole li ina ia te tātou, po tātou male lemo i le vai, po walo fia i tātou i le alia, po tafe mai le vai whamau lunga i o tātou lunga. Si o tātou talo. Le tua pa i aelo mātou te maa, o le so i fu e whawawau. O le na fo ina le langi ma le langi lau o fionga mana. Na e fo ina fo i tangata i lau whatu sa pa ia. Ina ia fo linga i lau o fio i le loto le mafau fau ma le anganga. O matou vivi mo whande ne i lau swafa ma malu. A wā le wha moe leo le matou nofo wha au mau le lalolangi. Ina ia matou ola mo lau vi inga i o matou olanga i a status. E uina po nā a mātou whawhitai, ma le a ua mātou ve inga, ai u mātou whanau no watu lo nganga e soso ni mai, ena ne aisa mātou whawhitai. Whawhitai mo lau leo leonga, ma lau tau singa i soi fuam sa mātou wola, a mātou whai malanga i le ne yola le tū mau, o mātou wau lia manu iai, le ne vaenga o le ala i le ne tau sanga. E ula vai na tali ala ina la mātou whai ngā malanga i whai ngatā, ma ti ngā o le nei tino, o nao ngase, o whāno noanga ma le vāo mea e whāpapole i nā i mātou. O mātou tali tonu ma whātua tua, o lo awa i maila o fio, ma lo walofa whāmalolo, ma lo mana whāmawhana whana, mātou te sāwa valia i pēle lumanae, i le whālangolango ma le whātua tua i lau o fio. Mātou whawhitaia lau fio lo mātou tua. O no wala ese o lo mātou mōli mawina i pēr lo walofa ma lo whamaoni. O le whamali lia ina o mātou manao i mea le lei. Whawhitai tele o na wawela o fio ma o mātou olo malu. Sulu whai ai mo lo mātou whasaunga le mawina mai mea whaingatā. O lo wanganga whamalosi mai i tuwaso o lo mātou vai vai. O lo malamalama o lo sulu i ai o mātou loto po i sā. Ma whapapula i nai o mātou mata whaleanganga. O mātou whawhitai o na o mea lofa. O e whaanga wā i nai tangata mo le whātino ina o ngā luenga le lei. Wa o nanga o ngā ese mo le tautua ina o isi usua tangata. Ai maise o tangata pua ngā tia. Whawhitai mo le poto ma le ata mai whafomai. Mo mea whai ngā luenga mo vai la awa o ngā. Ai maise lea lofa ma le whamaoni o whātino i nai au o nanga uma. Iwi ia i lava lo suafa o le ana ia mea lofa le le uma. Whawhetai sili o no Jesu Keriso lo mātou wali whaola. Ma le ngā luenga le tongi ola o mai a tāpena mo i mātou. E ala i lona so i fuapa ia. O mātou mawai le whamoe moe. I le ola fau ma le ola e whawavau. I tu mau i lau fio le vi inga o le whawhitai, o le whamanu ma le whanetanga i nei ona po, i o lava i le whawavau e whawavau lava. Amene. Tātou pepese i le vi inga o le atua.
le faitauina o le tusipaia tusi mai le fengaigi tuai mo samuelu o lona mataupu e 20 ma le tolu te faitauina mai le faiupu 20 ma le 5 faagata mai le faiupu 20 ma le 8 faafoga maia o fioga paia nei e le atua ua iloa e tavita ua alu atu saulo e saili ia oti o ia sa iai tavita i le vao sifi i le vao matua ona tulai leo i ona tana la tali o saulo ua alu atu ia tavita i le vao matua ua faamalosi ia te ia i la le atua ua fai mai fo'i ia te ia aua le fefe aua e le maua o e le 5 o saulo lo tamā ai fai o e matupu o Israelu o a'u fo'i o te au pito atu ia te oe o iloa lava e lo tamā o saulo e whapea lava ona fai ai leo la mavaenga i luma o le ali'i o nofo tavita i le vao matua ai alu atu i ona tana i lona fale manuia mai le atua le tatou faitau ma le tatou whalongolongo ia nā fionga pa ia e tu mau pe le atua lona viinga e whavavau amene ona tulai leo i ona tana le atali o saulo wa alu atu ia tavita i le vao matua o whamalosi ia te ia i la le atua o le matua lea mai le tusi na faitauina le whaiupo e 10 ma le 6 na tota mai saulo le tupo Israelu ia tavita ona lamalama i lea e whao matia lona ola peitai na fesolo tai tavita e lei tau fia ele tuli lope o ia saulo e hui se ina ma se fia fasi o teo saulo ia tavita e lei li liwi na ele wha maoni o Ionatana le antali o saulo i pe lenga o la whainga wō e pe ona tātou i loe le nei vaenga o le tala. Au sa ili na whtanga tavita le nu o Keila ma le papole ona e whai o le tuli loe saulo e fasioti a te ia. Au tangata fo i le nu o Keila na ia whaasau ina mai au tau o Filistia ua latou nofo sauni au whau whātasi ma saulo. Ina wailoe tavita le mea ona ia sola i leo o nofo i le vao sifi i olo maunga. Ua longo tala i ona atana i le tūlanga o ia no o le vao matua. Ona tūla i ele o ia maalu e pei ona tāua. Ua wha maalosi i a teia i la le atua. Ua wha alotu tele, ua wha mawhanawhana i ona atana i a tavita. Ina ia wha lango pea ma wha moe i le alofa o le atua. Le whaila inga muli le ia tavita ma i ona atana. Ua tātou ilo aile whiululu whai o le alofa wha maoni o le tasi i le isi. Ai maise le sao tāua ma le o ngāo i ona atana i le olanga o tavita. O upu tāu tino i ona atana i a tavita ua pei o se valoanga. Au o le fefe, a waile maua o le 5 o saulo lo tamā. Ai whai o e matupu o Israelu. O hau foi o te au pito atu i a te ae. Ona whai ei leo la mawaianga i luma o le ali. E mai eu le tau safia i ona atana. E ulava o ia o le alo li o le malo. O le suli le no fo inga alon tamā. Ai ua na whatu langa mua tavita. Na ilo o ia lava. Whai mai le matua. Ona tū lai leo i ona atana. Le atali o saulo. Ua aluatu i a tavita i le vao matua. Ua whamalosi i a teia i la le atua. O le manatu o fia tuli matai. O le tāua ma leo ngā o le whamalosi ai i la le atua. O le ana winga o ia upu. Ua whamalosi i a teia i la le atua. O le whamalosi i la le atua. O le ngā lofa leo o whaia le tangata mo le isi tangata. I le swafa o le atua. E ala ai le wha mawhanwhananga. E ala ai le wha ala e au mo le tangata o fia wha malosia. O le tangata o vai. O le tangata o le lava. O le tangata o tinga ina ma mapu i tinga. Na te wha manao mia se wha malosianga. Na te manao mia se wha lotu tele.
ma se whātupu whāmoemoe. Ina ia toe langa ina ila ngona le sa tau tau mia. Ma le malosi wa milosia, ona o le whainga tau se tau I vinga o lo whea ngai maia. O le ngaluenga o le wha malosi la le li. E whaia le tangata whātua tua. E whaia le tangata tali tonu I le tua, malona malosi, ma le mana o le tua. E awala le tangata le ngaluenga wha malosi. Ai wha tino I le tua le wha malosi anga, I lona alofa I le taunu unga. E pei ana sa whaia I ona tana I a tawita. O tūlai maalu I le vau matua, o whai atu I a teia. Aua le whewhi, awai le maua o le lima o sauralo tama. Ai whai o e matupu o Israelu. E le tau mate o isi nei upu na whamalo si a tili ei tawita. A o tuli lo saulo I a teia. Ma mawhai ai ona I a whasao ina saulo, ia wanoa na maua tawita, e whao oi le oti ia teia. Na I uai na tau tino e saulo muli ane, ia manuia oe, na watali e tawita. E te whaia oe me sili, oe malo pe alava. Ia oe o le iunga le leile na, ma le manao mia. E maua le tangata, ua wha malo sia I le lii. I le ngata o le a wha mawhana whana I nai, ma mau ai se lo tu tele fa fowina ai la tupu pela ngona tau safia ma manu ia I fo is tangata ni ma malu le fa fonga o le lui tau mo tatou ia tatou mau le nganga o le fa malu sia I la le li o le ngulua le tasi mo le le yo le isi ia tusa ma le finangalo le tua ia te talo pea ele au noa mo le isi tangata. Ai meise I la tau o whea ngai malui tau o leo langa. O le tau soa whatasi o a venga. Ua tu mama I nai a venga ma mafa. Ai tātou te tō tasi. A wai le isi au noa ma se wafi tauli. Ia whaia nei ngā luenga le lei uma. I le suafa o le atua ma le nganga o le atua. E tonu ai. Ia whamalosi la le li. O le whamalosi le nā I mea le lei. Mō le manuia o tangata. O le whamalosi a Paulo ilo nā tali I whale anganga o Timoteo. O le neilo watali ie. Ia whamalosi a oi le alofa tu noa o lo ia Keriso Yesu. Ia e ono sa I mea tingai. Whapei tangata tau le lei a Keriso. O le mele o te whamanatu o tua I a te oe. Ia te whamamule mea lofa mai le tua o lo I a te oe. A oe, ia e whautauta I mea umalava. Ia e ono sa I mea tinga ai. Ia e whaile ngā luenga le fola le tala le lei. Ia e matua whai uina lau whaiva. Na tū lai mai e foi Timoteo. O stasio whai se au wha moina o le uruaia kalesia. O na safa malo sia o ia e Paulo I la le atua. Lau I loo foi pānapa I le whenga inga fōu. Ila na ngā luenga wha malosi ma wha mawhanwhana. O le wingo le ingoa pānapa o le wha mawhanwhana. O le ngā luenga wha malosi a pānapa. Na whaingofi aina te lia Paulo I le ulu ai teimi. I le awa apostolo I Jerusalema. O na salato masalo salo I le iliwina saulo I a Paulo. Peitai o pānapa. Whamalosi I a Paulo. Whamawhanawhana foi le loto masalo salo le awa apostolo. Ma lato tali aina ai Paulo ma le fia. Ioi leo soe tātou te manau mia uma. Whamalosi ai la le atua. Ia whamalosi ai lo tātou tali tonu ma le whatua tua. I le alofa ma le whamaoni o le atua ma na folfolanga. E whamawhan whanai nai tātou teimi o whanonoanga. Whaloto te le nai tātou teimi e tawiri ai ma mea whaingata. Whamalmala mai nai tu aso po ngi sao le soi fuanga. Ma tu mai nai a venga ma mafa uma e tau ave. Ia whamalosi ma whamaoni. Le ola te talo ma le ola ngalue. Le ola tapuai ma le ola au ona.
ia tātou whaamalosia i le tasi, fe whaamawhanawhana'i la le tua. Talu mai o na whea, o na e whaamalosi i lo uso a tangata. O liuti o tangata le tua e ala ia Yesu Kiriso. O leo manu maloa ia i mea whainga tā uma o leo tino nei. O ia li lingi i fofoilo na nganga pa i e lunga lau apostolo na mua i laso Pentecost. Fa malo si ai la tau e fola le tala le lei ma le lotu tele. O le nganga pa i ala valea na te fa malosi na te fa mafana fana ma fa lotu tele mai. Fetela Yesu o le tu vale o tu loto. Ia o tau whātua tua i le tua i whātua tua mai foi a te au. Ia o tau o mai a te au o tau uma o e tinga ina ma mawhatia i venga. O au foi e malolo ai o tau. Ia tu mau i lona swafa pa ia le vi inga. Ne i o il whama vau lava. Amene. Kia tātou titalo. Le tua lo whae. Se e whasosoani mai. Ina ia mautu lo mātou talitono i lau o fio. O lo mātou leo alofa ma le whamaoni. O lo au ai mai e teitai ma whamalosi. Ma whamanuia ia mātou whaingamalanga o leo langa nei. Ma whitai mo lo nganga pa ia e whamalosi mai. I tu aso whaingatao leo langa. Sosoani mai le ali ie. Ina ia mawhai o na mātou fe whamalo sia i le tasi le isi. Mō le manuia o lau whanau. E ala i lau lava nganga pa ia i o mātou loto. Mātou titalo nei ma le whantua tua. Mō lau whanau mawhatia o na whatafa ngase o le tino. Ma le mawhau i whale mai po te tono a inga. O e mātutua se ioi na whanauiti. Mātou tui nātu i lātou i au luma mō lau whamalolonga mana i o lātou tino. E meisi o loto manganga. E lango malui nai o lātou tautonga o mawhitianga. O i atu le on sai le loto tele. Whatupu se whamoe ola i ai lātou. E ala i au ona fo mai ma lātou ngā luenga le lei. Ma tonga whitinga ese o lo saunia mo i lātou. Pa mea lofa i nā tili i lātou, mo le tong whitinga i tuainga ngase ese tele i nei ona pō. Ai meise ngase o le mauni tong whitinga. Ia whape nao na au wailo mana i tonga whiti ai. Talo mo loa lofa whamanuia i nā i o mātou tinam te mamatutua. Au tawiwi ai lātou malui tau mwhaing tamasani o le soifua matua. Ia lātou maole ono sai ma le file mui o lātou tino. Ma loto manganga i lo sosani. Talo foi mo no fanga ma o nanga o foi mo tangata matutua uma. Ina ia fai le lofa ma le whamaoni. Mato manatua ma le lofa i o luma. Lau whanau ma whitia i whanonoanga. O no le malanga al maliu ma le oti. Mai se o whale lawe tupu whanfosei. Mai lātou manunua ma mali li wai. Mato te ai oi lo lofa whamaise. Lo nganga fa mafan fana e lango i nai la to i tuaso pong sa o no pelengo maftanga motsia a manuia le tuai la to umo e longo no e pipili e pole vai manisi tu langa manonga fa pitoa tino le mafau fau lo a fai nai la fa nau la to mo le lo tele ma le on sa ma to man tuai la to umo sai se tiel to ese fa tu puina le salamo mo se ola to e futa ina manuia foi ngā luenga fsoswani o whaia mo i lātou. Mātou titalo mo i lātou umo sawa ina i a inga o ngā luenga o whalea onga. Ma lotu o e meisi o nai whanau tina. I e fsoswani mo i lātou o lātou a fianga ina i whasa o loto ina mai ai. Mātou titalo mo i lalolangi lau tele. Meisi o tele o soi fua a fia o no le fitawai ma le fe aina i o malo. Fale lave o na tulam, fale lave fafosei, sa ni ala o lo lofa, e fisoso ni ai e uma o maftia. A manuia o nangalele uma, fai e ofisa, tanga luenga ese o le malo, e meise foi o tautua ese o lo fai e mo le manuia o tangata.
tu maulo manuia malo file mu tono matou ainga I mafutanga matua mfanau wa manuia mea lelei o atia ai talo mo le ofisa fasalalau si fonga le lau mua te ina pe lau fio mau fa manuianga ia lato ngā luenga lelei uma wa manuia lau fa fonga le ne yaso I lau fa tasi mai tatou malanga mo lau fio le lumanai mo tino ai manuia o lau fa tasi mai nisi au matou tatalu tamama le loto whawhitai, matou tui nātu le whātua tua, I swafo Yesu Keriso lo matou wali mo lo matou whaola. Amene. Tātou pepese le viinga o le tua. Uli atu le whawhitai tele I lau sunga mari.
whaafoina o tantou sini a wāna nei soundinga ni hutai au. Ia whamanuia le tua i o tau whaivalo filima. O tau whenga iai. Whamanuia foi le tua lau whaafonga. Nei vai aso maona whaiunga. Ia mele ngai lumana. Sai whei loa i le alofa mele ngai leo le tua. Tatou whaiu i te talo. Tuma mai o mātou lunga o malava. Lunga lau whanau pupunga tia umai le lalorangi. Ne lofa tu no tele o lau fio le tua o lo mātou te mā. Ne lofa sisili ese Yesu Keriso o lo mātou wali ma lo mātou whaola. Ne mawhutanga mawhanawhana ma le nganga pa ia nei se o ili whawawau. Whawawau lava. Amene ma amene. Vi ele tu ona na fa fonga le tantu tu no pon klame wa singa inga singa sente te ele sunga le fa finga Reverend Elder Risanti son etel sunga fa via auto ina malo ro pensioni ya ile nei tao to tu mai tatu pon klame vers fo moli la fa le sunga le fa via auto ina malo ro pensioni ono tatu pon klame nei tao ya ole tatu ai tu pon klame ole ina lautina matamai tai.
I le awa tele man wha alo alo, e salawai, e tau tala fo i man wha ai tete. O te o whalofa mwha talo whātu i le paia mawalunga, o wha wha mawa si o tātou atunu Samoa. E tau tala fo i male awa, wha talo whātu i tama wha asau o le tala lei. Lau whainga renga te Sofia le atua so o se tō vine. Ia ai tainane fo i le mali o lasi o Samoa, i o mamalu, wha alupe i o pa ia le popo mau pale solo, malo le pale, malo le folau. Ia alo maia, o le tātou por kalame maasani, o le ina i lawa tina ama sa mai tai, ia ma o te whiwhia wha ilo atu, le ufa tasi mai le sunga le whalitua. Ia po le presene fo le auso fe alfani le matanga luenga me tisi sa moi po rua. O la o to o na masani le o lo o tai matali ina le tato ina i lao tina le falitua ia ana fe pai kolea. Ia fa felo ia tu mal falo alo François ana a fio maia talofa. Talofa tu lao. Susunga. Ngafa tu sai fo i malea manoa. Wata to mawan nei tai au e fatino fatau no nei po kalanta ua fatalo fo ile pa ia ofisa nei i pulenga ele pule se o lava mamalu le au fainga luenga ia fatalo fat fo ile pa ia le fafonga anga Samoa i un tupu mona e fa pulunga o tofina Samoa poto mai tu mua mapule i tu au mala taua ai ngale tai mai au fonti malo soifua ai la o maua ia le atua i o tātou au lia maluia ni tai au matango fi fatalo fat fo nai tina matutua manai tama matua o alo whanau o whaafonga mai tono so se maota maso se lawa ia po runga fo ala fe malanga inga fatinonga ngā luenga nei aso ia whapea fo i tono fale au o ngā luenga ese ai tai nane tapua inga ale au whai ngā luenga tofi malawina mo le tala ina o le tala leia le atua ia mana i o lātou whaletua ma alo mwhana so se e kale se e kirsiano i to tono New Zealand nei vi ia vale atua whaftai an whamanuianga e me se soifua lau lei fo ina sa le fo ia le vinga o le atua ia whaftai fo i lo whaamalo lo mai o leo te vavai atu wa le pe wo fai sina tuai mai o lo pau ale te vai atu pisa e awai atu sauninga tai o nei po le ala le se sau no ina no sunga o le ala fa mo na ta pena ma wo ani le fa mo le ono o se tina nei e o se tina pito i sili ona ta o tonu le mato maftanga e langona ina vale fa no fo le loto ono nitina le ngata lana ona ngata o tonu lana kalesia ia o le tu mai ona au matua lava silo matua te lombo o malfitus fu pe auna tau sanga lon soifua le fa mau popo ina o le maftanga sale lo longa le mato so nga tupene na fai e fai se so ani mo le kalesia metisi salonga sa fai o le melana na rentwai meneta yao ia no ma tu lo le otu ina ia wa tafiwa so se paka ia teno no fale fa fom tabu ia o to e fo ia ne lo fale tapena mai sa wata po kala menne yaso ia avia ia nei tu la fa mo mali lo finanga awa ia sa no tu ai ne lo fa anga ia le afionga fo ia autuli tua fa sapi sa bao ia vi ia la vale atu e lo soifu ala ulele lo wola au na mai tua tono le kalesia PIC por one ia fa pe foi tonu o e kalesia so se kalesia o lo fa ia te tua mala onanga e moli atu lo fa ngate le lava mai la mato ofisa ne ia fa pe foi lo tangat ia ngata foi le o le por kalambe ale ina ila utina mai ta ia e batu wai lo fa ana mo oirtina ia au iai i toe sauninga o la wafionga ia ma fatalitalia i foi le taimi ia e fetala i mai le atu e na ulu fale atu e yo manuia ia tu sai male o nanga sa fatino wale ngata na enga lue tono le PIC New Zealand ia au sauta o ta fa ma popoina wala fa na po ta ma fa na o sa le longa
a wale fa mo se linga tupe fa tino ai le fa tu ino le manu le kale se metisi salo ngai savai ia so se mea la se fontanga e tele na misi le au matua to ina po matai ia mana is fo i vaenga le matu fa mo le maftanga ai le tai ona misi le lo matua nei e to o tu lava non to matau tai ia tu si ona lo tamai tai ia o ngale te o swa fa matai o so na lo le ia fia a wai lava mfa mau o le tino mai le fa tino mo le fa mo ile ngate lo na sao ta ua i manatu malangona fa soa mo matu fontanga pa tau fa mau poina o le fa la potonga a o le se fulu wa fe ta la o lo na sao le mo le la na ipusa la fo ile aso sa fa tino ile fa mo ia ele faina fa ese tangata ele ese loto se mea mata utia ma se tau na tele fa pia aya la ona mafaina fai ona tangata we moni le tai tonunga male au onanga ile atu ia vi ia la vale atu ele ona soifua ia malona ola ona ile atu malana ngaluenga manuia la vale fainga malanga le autulik tafi malak ia sao lo fainga malanga ile langi fe loa i mal matai lo fa mai ia wal tanu unga la vale tatu umal nei soifuanga tatu te ola ia lo fatali mai lo tatu atu ele langi awa o yana fai tatu dona fatu spa ia malo na mana va ola o lo na fina ngalo fo ia tatu ola manuia ola sa male mule nei la langi ia tatu lo fon fa fo vi inga ya te ia matu ia tu tatu wala i malo ina ia tatu fe lo ai mai lo na malo ro ia oli mal fia e fa va le langi ia malo tai e au lava le ina ila watsina alfred tua ana e mo folinga o le lupe faalele nei anga o sa le longa ai o se lupe faalele fo ia le matanga luenga onga i New Zealand nei i le fanga sa ma a onga a mata ai mana tua pe nga luenga ia e pe mauna sao taua e pe ona e sao noina ia alo fa tai ia le lawa te atu le vaenga ia wa uma foi ona ave ia lo faanga fa manuianga ia tu ia le a tatu talo ia mawaso na no fanga le langi pe ona e saunoa ai wa o lena yelo nats o le ata la me fa solo a polaso finangalo pe tasta pese pole ata alwalo mana ia foi sina pese ia tele ia famolmole la sunga insinia ia sina minute le a vai ai foi ia taliu mai ia ona fa awau le o ta ina ila mo sa mai tai fa tai
le whaanoa noa i le tele o lalapanga. Le vai malalo male sauai na o tina i ainga. Lo o ta ua o ia o se ipu e sili o na vai vai. Ia o se lango lango sua ai le o se poronga i le ainga. Le ina i laua tina ua ta uta ua i Samoa. O lo tu si o se tina le le e silo na tau i penina. Ua le ingalo le tama o ia o le ua le Malo whaftai, mana ia tele le musika whaftai le insinia ma tātou a musika whawai ia tātou foi. Ia le whatua ana ia le manatu. Ona o le lau tele o le tāmata upu talu ai o tele ia le sa whafonga. Ia maua talinga fia whaalongo a war whafonga ngā lea tunu. Ona ele i maea, ona ele i maea le tala fulu i le vai aso talu ai. O le sa ngata le ta whaasoa i le charity, o se vai ngata me whaapitoa sosoa ni mō tina ngase ngase, i o mai a fōi ona saunoa i le mea lofa fo o donations e avele o le matanga loenga soi fo malolo i nei Samoa, i a wale sosoa ni mō i lato fo i mō le ngase ngase o le dialysis, i a le wha mātoto. Ai, o le ata hau loa wha au le nise o anu le ma fa ma ite le no va ai tu vai aso le o kale te le o lo lisi o le aso le nei le la ta tu vai e fa mai ia po a le fatua ana Paftai le mo le no ya matango fie lava le atua ese foi ma le le atua wa ma fa na mo ne ma no e fa la o lo ai foi ya atina eta ua ia maniso mta wa satala noina ele fono lea por conferenci le al au social fan il metisi le kale si metisi ia mai Hawaii, Amerika, ia Tutuila, Australia, ia fa pe funina ne ia masinoti e fi Samoa o le tele mta wa satala noina e a mai mau e momoli mai mau ia fasinoti e tofu la fasinoti ia tanga le ta ola o fa e mol mai mauia e au mai ai manatu malangona o tinam te mai ta ola o fa a to fo i mafale tu o fa inga benga ia po ani mea ta o so so ani le kalesia ia lo natina ina i mese la malali tu pale a tinam te mai ta ia o malanta no ina le si vainga tele ia tele fo le sao male ta o au nanga fo ale au so fani i to tono le malo ele o fa apel fa pito mania tas manu ya tas ele o va ai fo lava le ekalesia metisi na ole ekalesia metisi pe fa sa fua no na lofa ma fa sa fua tu lo na ngale le ia i isi ekalesia ia e ale ngaluenga fa ekalesia so fa tasi ia la to mafta fai o font talo ia mamea umalava o lo la tu ina ia mo meni se so so ani tau skorsipi ia mo alom te mai poti na foi i tonu le kalesia so fatas ia ai na tu lo le ma patino lo e kalesia sia ai tasi na vai o sauta awa o le to falo lo to male utanga ba ia porto fama mafu ia night na matutua o pelesteno le kalesia o tene o so fasinoti ma sui taitasi po sui fifilia foi mo ia fontanga so fatas e moli ia sawa manatu ele ngatela i tono le kalesi la ma ia metis au fa pe foi tono le kalesi so fatas ia mai ai foi la poka mela ia le kalesi so fatas ia o lo fatino foi la to wanga le ia isi foi fala ko tonga to foi male malo ia an metis la va ia pe lela o tata ngoanga nga if so ani pu fanga lele ia tu ele o fa pito lava le au so fer fanina le metis e ia foi le sawa tawa o tinam tama ta i metis ia ai afua mai pe sufi mai lava ta io
o le kalesia presidente auso pe o la toa ia wale pe umale la tunga luenga fo ia sa ili malo in so swani e fisi apiale au ferfani pe afai fontanga au ferfani temo sinoti ma conference e ai se isi meta wa nai le ne la poto e ai se meta wa se isi mea ai umta ukta noi nai mau e ave tonu la valfono conference au si mo e ai se isi mea e ta wa nai le fala tonga le au ferfani io na tala noi na lo le me se ya ya tena e ai le ngatala le atina ina also fascinoti ma also tonu e kalesia la vai tanga luenga ma rotu ia fa pe fo tonu o le kalesia metis fa tele monati na ia fa so atua isi la ia malo ia pole malo fo wa ata malo ia tata malama so sto enga fa tonga mam tanga luenga malo ia Mautso tangata matu. Yo le mautsa le tangata matu e pe lava mauto tangata matu le tono New Zealand nei pe no fuanga le ave ina tina mai tama o matu lava ia awa le ni se tausia I pol mewa ave ina ona onisi tu langa mo le fu malolo ina le fa le atili ia ave la el me alofa ia su fo la ia tai pol presidente outsource presidente silo also ia sui e filifilia mai committee committee ma ia por committee ma fa fartua committee ma also so se lava e bule lava le tai ia po ai filifilia semana e tawa ao ia le hampers ona hampers wo ia me alofa ese tonu o tau mafa ese o fruit ia boni soluta ele foi o me fa pena e o ngai tangata matua mo taia tulo seleni ia awale tausinga ila to manisi mea lo mo mia pule mar staff ia awale au onanga lo la to fatinoina aile lo fatausi ia nai matua fo lo ia tono lea fala potonga o le mai fanga lele ia o le no fuanga e vai lele tai mana ia mano fafsai mai ta o au fulawalo wa falonga soa ele fisilia o le matua no fisilia e se isi mata fo mai e mantu foi la fisilia le foi tono le fono a all conference a le fono le o yesu fono globally mai America mai Australia pila le mana e fisilia o te lo foi no mo mai ta pena ia fono e ala le lato va ai I le tausanga atoa ini me te whaaleleia ma whaaleleia atili manaia tele malo whaftai malo la whaftai ia ona le we fesili mai le tūlanga lea la tatu e fōila ia I le fesili la lea ona o le fesili lea e tali lava la e le oso ia mai tuso o usufono fifilia mai au lotu mantanga Texas le ala ua tu ia ele tai fisili le tono le fono la le pe a faila tono mantanga luenga po sinoti ia a fer sinoti ave le mau ina ia ave o tal no ina sinoti ave le conference Samoa o fisili po le fa pai u lava I tal no ina o ati na e fa ati no tono lava pe fa sino tono le afo le fesili lea iniati na etaua o aniati na etaua e mafai ona fatino e taua o ngai nei ausu ia pe ona ofia tele la iseti na ia mo man falu I me taua lofa ma me alu fatu pe ma I malo NGOs le la tau ia alo fangalele ia e ofo lai NGOs o le telo NGOs lai sa mo po fala tonga tuma o e ia fata o le ola mapu fanga lele pole o e mapu sanga ainga o le fata o le ola o le floor o le mapu sanga ainga o le MOA ia o le tomanga ia maisi lava fala tonga e pe o le victim support ia o isi na fala tonga fai ona
ona ia ma me wa o fo i disabilities ia pe o isi na vaenga lo fai ele ngā luenga fesoasoani fo i ale au so lava ia e ala i fonta talo e fua fo e taimi ia vaenga mua lava le pāki po lava me tautupe na ia fa asoa i lea taimi me lea taimi e papea o tausakoma ia e o lava iai i se taimi ia au te lobo o mana whaatino o le si vaenga ia au le me arwhata ua lava o le tu mai tonu ina ia whai iai ni talo sanga whafo te talo e pe ona iai nei le fon talo le ua whai nei le aso lulu ia fon talo la na tasina vaenga ta ua tali fitili lea o fon talo o tinam mai tak ia le whaatino ia aso lulu o vai aso ina ia tau whai umai lava ia mea ese po vaenga ese o le soifuanga o le tagata i mea o loo mo o miai mo o miai fesoasoani i le mativa o le lē tagolima o le ola tapuai o le ola auauna i le atua o le spiritual life ia atoa foʻi mani mafitiaga mani pagatia mani magaʻoga faapitoa manaʻoga faapitoa o loo mo o mia e ia faalapuputoga ua nei faalapuputoga uma ua e ala na faatutu e tagata ina ia oo atu ai so latou sao se fesoasoani ia ie uma e tauna o ia latou fesoasoani e tusai mai moa lo faaigoaina ia latou tagaluega faauola ina ia puipui mai ia alu fanau ia po tagata matua foi mai le mele o tulaʻi mai o lava ia Samoa le pule le ola ona o le lelei o le faaiʻuga e tau ona fai e taunaina i tagata foʻi e faafoutua counselling e mafai e faatino le counselling ina ia counselo ai tuufesili sa ili suʻesuʻe manatu ma lagona o tagata e o mafitia ai ia ma ia fesoasoani ai ina ia mafai ona taʻitaʻi mai lona mafaufau lona loto ma lona agaga i le mea o lē te faanaunau iai ina ia ausia mo ia mo lona lumanaʻi manuia ina ia mafai toe faafoʻi mai ona lagona ia tagata ua le lagona o fia pule le ola e foi le tagata o lagona ua fia ese matoʻalua e o le tagata o lagona foi lele i le va ma matua ma po sualani fine e faapena o le tele o isi mafua i mei o faigāuō o mea o tupe o isi me o fanua o suafa me faapena le tele le pule le ola ma le fasi o tagata tāua la le faataua le ola ma le mapasaga o aiga pe faalapuputoga ma le victim support pe lau vaai ai pe i le aotelega e tutusa lava take NGOs umai e tolu ia o le puipui i le soifua ma le ola tagata e ala ia latou tufa ma latou faasoa le poto matomai experience o fua i le atua ina ia mafai ona latou puipui sesega magaluega feafeau o le fanatua magaluega foi le ofisa o leoleo saole ia le puipui soifuaga le tino o le mafaufau ma le agaga le tagata malo faafetaitele lava le fanatua e se tāua foʻi o le faalogologo atu i lau saunoa ma le talanoa mai i faalapuputoga tumaoti ia ua pe onai faalapuputoga ia e leai lea latou polofiti e maua e faalagolago i foaʻi atu le pe ona e saunoaina aua lē faapoomoomooina foʻi le agalelei ma le agalofa a le konferenisi le au soferfani le ua faasalafa atu ona pe ona e saunoa o le lasi o auaunaga lasi o auaunaga i aga fesootaʻi o manaʻoga faapitoa o le ua hau i ai ua le gata i le tupe seleni e foaʻi aua oo atu foʻi i le agaga le tou tapenaga faaleagaga ia nai fonatalo malo faafetai tina ia ona pe te toifia saunoa le mataupu lea po le ua saunoa mae atu mae faafetai mamau mae atu